हॅलो हॅलो. स्टँड नाही म्हणतात सर. I think there is some technical problem with that mic. Can you speak on this? Yeah. चालू करून चालू. तो माईक चला ना खंय मातसो. ह्या मायक कॉर्डलेस मायकाचेर उलया न्हू. कॉर्डलेस मायकाचेर उलया. बसून उलयल्यार जाता. बसून उलयल्यार जाता. तुवें कम्फर्टेबल ना जाल्यार खुर्चेर बसून उलयल्यार जाता. माईक दी मरे ताका. माईक दी. चेकिंग सामान. कंपनीक भीक लागल्या म्हणून माहीत ना जाल्यार कंपनी हाडटले कंपनी फक्त कंपनी कित्याक घेवन येयले हांगासर तर व्हडले पुराण सांगले मरे कंपनीक माहीत एक ना अशी भीक कशी लागली बरें सांगले वायट कांयच सांगू ना. येस सर म्हाका सबमिशन करपाक in writing दिता न्हू. ओके. Yes, take it. In writing represents. Yes, good. कलेक्टराक सबमिट करप काय मेंबर सेक्रेटरी फक्त. माझ्या कडेन एक मेंबर सेक्रेटरी आहा कलेक्टर. आवाज येईना. असं begin कर. माईक. Start. हॅलो. येस. सर म्हाजें रिप्रेजेंटेशन आसा. पयलीं हांव म्हाजी वळख करता. म्हजें नांव विश्वंबर दत्तूगांव. नावेली ह्या भागांत रावता. नावेलीचो रहिवासी आनी नावेली कोमुनिदादचो एटॉर्नी म्हणून म्हाजेर कोमुनिदाद आमचें एसोसिएशन आहा तेजो अध्यक्ष एटॉर्नी म्हणून म्हजी जबाबदारी आसा. सर म्हाजे कडेन एक रिप्रेजेंटेशन आसा. मेंबर सेक्रेटरी आहा कलेक्टर जनरल मॅनेजर आनी गोवा इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड. हे 4 कॉपी आहा आनी त्यो 4 कॉपी तुमी घेतले काय फक्त तुमी मेंबर सेक्रेटरीचेच घेतले?
येस सर. म्हजी ज्यो कॉपी आसा रिप्रेझेंटेशन आसा ते 4 हांकां आसा. तुमी 4 तुमी घेतले, म्हाका तेंचे एक्नॉलेजमेंट जाय. जाल्यार तुमी मेंबर सेक्रेटरीचेच घेतल्यात आनी कलेक्टर. तुम्ही मागे बसून दिवपाक जाता. 22 तारीख पर्यंत टायम आसा. तुम्ही आता तुमचे म्हणणे आसा ते आयकया. न्ही स्टार्ट करा. म्हाका रिप्रेझेंटेशन आतां दिवपाक जाय. हय रिप्रेझेंट घेतले ना तुमचे. हय घेतले. बाकीचे जे आसा कलेक्टर आहा, जनरल मॅनेजर आनी गोवा हेका आतां दिवप काय मागीर दिल्यात. मागीर बसून दिल्यार जाता. 22 तारीख पर्यंत आहा टायम तुमचो. येस थँक्यू सर. म्हाजी वळख करून दिल्ली आसा आनी आज जे आमी पब्लीक हियरींग उबे आसात, सकाळच्यान आमी पळयलो सगळो एपिसोड, सगळे जाण तेजे विटनेस आसा. ह्या वेदांता तेजो सबमिशन आमी पळयलें प्रपोजलाचें. 2012 म्हणजे वळख करतना थोडेफार ॲड करता. 2012 ह्या कंपनीचो एक एम्प्लॉय म्हणून काम करतालो. पण जे गांवाचें आंदोलन जालें पोल्युशना संदर्भात, त्या आंदोलनात सक्रीय भाग असल्या कारणान ह्या वेदांता कंपनीन म्हजेर सस्पेन्शन केलें म्हाका आनी आमचेर एक 5 जाणांची क्रिमिनल केस फायल केली. अशा कंपनीच्या बॅकग्रावंडाच्या पब्लीक हियरिंगाक हांव उबो आसा. आज सेजागोवा पयलीं पळयता आमी तेन्ना सेजागोवाचो जो हांगासर आमचो आगमन जालें ते सादारणता 1982-83 ह्या दरम्यान सेजागोवा म्हणून हांगासर आमच्या ह्या वाठारांत पयलें पाऊल दवरलें. आनी त्या पयलें पाऊल जें आसलें तें SBB म्हणजे बेनिफिकेशन प्लांट आमोण्या गांवांत जालो. आनी तेजो एक पार्ट टॅलिंग पॉयंट हो आमच्या नावेली कुमदात ह्या जागेन इल्लिगली एनक्रोचमेंट जालें. आनी त्या वाठारांत ते जागेन जेन्ना हांच्यांनी टॅलिंग पॉयंट केलो आनी थंयसरलो जो परिसर आसा तो नॅचरल जो झरो आसा तो डिस्टर्ब केलो. आनी त्या भागान म्हणजे विशेश करून आमची ती पयलो भाग जो आसा तो सर्वे नंबर 192-204 ही कुमदाची लँड हांगासर तेंच्यांनी खारट पाणी स्टॉक करपाचें एक पाऊल घातलें. तेज्या नंतर तेजो भाग म्हणून तेजो जो स्टोर जालो म्हणजे टॅलिंग पॉयंट म्हणटा आमी आनी ते खाऱ्या पाण्याचो स्टोर जाल्या कारणान तेका तेकोन सकयल गांव आसा आमचो मायणा हो वाडो तो भाग टोटली खारट पाण्यान प्रदुशीत जाल्लो आसा. आनी आज पर्यंत तेजे दुश्परिणाम आमी ह्या गांवाचो एक नागरीक आनी ह्या गांवांतलो एक प्रतिनिधी म्हणून पळयतना हो एक पयलें पाऊल आहा ते 1982-83 कंपनीन सुरू केल्लें आसा. दुसरो विशय आसा की आमी पळयतात जवळ जवळ 1996 ह्या दरम्यान गोवा इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन हेणेन आमची कुमदाची जागा एप्रॉक्सिमेटली 14 लाख स्क्वेअर मिटर एरिया एनक्रोच केली म्हणजे IDCच्या थ्रू एक्वायर केली. आनी हे एक्वायर करून ती दिली कोणाक तर सेजागोवा हांकां दिली. आनी दिली ती कित्याक लागून तर रेड कॅटेगरीचो प्लांट जो आसा तो येवपाक लागून ह्या कंपनी कडेन गोवा गव्हर्मेंटान सुपूर्द केली. आनी ती सुपूर्द करतना आमकां सादारणशें पळयलें आमी की 14 लाख जागा आमची कुमदाची कल्टिवेबल लँड एक्वायर केली आनी त्या भागान हो सगळे प्रोजेक्ट येवपाची वाटचाल सुरू जाली. तो 14 लाखाचो जेन्ना आमी विचार केलो पळयलें हांव एज अ एटॉर्नी म्हणून हांवें जे सर्वे केली तेन्ना सर्वे नंबर 206 हे जागेन IDCचो आनी सेजागोवाचो कसलोच संबंध नासतना तेंच्यांनी आयच्या दिसा थंय आमची जवळ जवळ 74,000 एरिया IDCच्या भायर आसलेली ती इल्लिगली एनक्रोच केल्ली आसा.
पूण म्हाका ह्या एनक्रोचमेंटाचेर ह्या पब्लीक हियरांक जाणीव दाखोवन नोट करपाचें आसा की ही जी जागा आसा ती पयल्यान पयली आमची एनक्रोच केल्ली आहा तिका आमकां फेन्सिंग घालपाक कन्सर्न ऑथॉरिटीन परमिशन दिवचें. दुसरो विशय म्हत्वाचो आसा की 2012 एक मोठें जन आंदोलन जालें आनी त्या आंदोलनात गांवांतले 100% लोकांनी सहभाग घेवन आपल्या घरादारांनी जो मोठ्या प्रमाणात प्रदूषण जाल्लें तेजो एक भाग म्हणून कंपनीच्या गेटी कडेन वचोन आमची सगळ्या गांवांनी निदर्शनां केली. आयज आमकां पळयता की ही कंपनीचो वाटचाल आमी चलयत आसा. परत मुद्द्याचेर येतना कंपनी जरी 14 लाख स्क्वेअर मिटर एरिया घेतली IDC कडल्यान जाल्यार एक पयलो भाग जो आसा तो इल्लिगल आमची 74,000 स्क्वेअर मिटर एरिया तेंच्यांनी एनक्रोच केल्ली आहा. आनी तेज्या सभोवतालचो वाठार जो आसा तितूर त्या वाठारान म्हणजे हांव नमूद करता हांगासर की एप्रॉक्सिमेटली जवळ जवळ 20 ते 25 लाख स्क्वेअर मिटर एरिया तितूर हांव सर्वे नमूद करता. सर्वे नंबर 64, सर्वे नंबर 67, सर्वे नंबर 68, 108, 114, 115, 123, 124, 132, 133, 176, 178, 183, 184, 185 आणि 208 ह्या ज्या भागान जी इंडस्ट्री आमची ही येता तो सभोवतालचो भाग जो आसा तो सादारणसो 100% प्रदूशीत केल्लो आसा. तो प्रदूशीत अशातलो भाग जावन आसा थंय कल्टिवेशन कोण करतलो जाल्यार ताका आयच्या दिसाक शक्य ना. आनी जर ते समजा आमची कुमदाद लँड आसा तर ताका कितें रेजिडेन्शियल सुद्दां जर कितें करतलो जाल्यार आयज ह्या कंपनीच्या प्रोडक्शनाक लागून आमकां थंय करपाक मोठ्या प्रमाणात अडचणी येता. दुसरो भाग जो आसा आमी पळयलें पोल्युशनाच्या विशयाचेर आनी प्रॉपर्टीच्या ह्या विशयाचेर हे म्हाजें सबमिशन जालें. आतां दुसरो विशय आसा की कंपनी म्हणटा की हो जो प्रोजेक्ट येतलो ह्या प्रोजेक्टाक जो रॉ मटेरियल लागतलो तो सादारणसो 90% जो आसा तो 90% रॉ मटेरियल जो आसा ते आमी गोंयच्या राज्यांतल्यान वापरतले. पण आयज हांव निदर्शनां हाडून सांगूंक सोदतां की सादारणता 2007 गोंय राज्याच्यो सगळ्यो मायनिंग लिजीस आसा त्यो सुप्रीम कोर्टान बॅन केल्ल्यो आसात कारण त्यो सस्पेन्शन केल्ल्यो आसा. पूण हेज्या कडेन जर आमी पळयतले जर ह्या कंपनीचें म्हणणें आसा की आमी मायनिंग ओर जो आसा तो 90% जर गोंयचो वापरतले जाल्यार ह्या सबमिशनान ह्या प्रोजेक्टाक जो लागणारो ओर आसा आयच्या दिसा गोंयांत मायनिंग लीज हे कोणाचेच ना पूर्णपणे गव्हर्मेंटाचे. अशे परिस्थितीन ही इंडस्ट्री चलोवंक शकता काय कितें. दुसरो म्हत्वाचो विशय जो आसा ती सादारणता आमी ह्या लोकेलिटीक पळयले जाल्यार जे पोल्युशनाचो जो विशय आसा तो प्रत्येकाच्या घरोघरी जावन येयल्लो आसात आनी ह्या सगळ्या पोल्युशन आनी इरेग्युलरिटी ज्यो कंपनीच्यो चलता तितूंतल्यान जर आमी पळयलें जाल्यार अशीच जर कंपनीचो सगळो प्रस्ताव जर आमी एक्सेप्ट करीत गेले जाल्यार म्हाका दिसता एज अ गांवचो नागरीक म्हणून म्हाका ह्या दिसा खूब मोठी चिंता व्यक्त करीन दिसता. आनी अशे इरेग्युलरिटीज आनी मनशाक लागून हानिकारक ज्यो गोश्टी आहा त्यो गांवच्यान घडच्यो न्हू ही म्हाजी तुमच्या कडेन अपेक्षा आसा. दुसरो गोश्ट शेवटचो म्हाजो एक सबमिशन हांवें जें सबमिशन केल्लें आसा जो मेमोरंडम दिल्लो आसा तो तुमी प्रोसिडिंगान घेवचो आनी म्हाजें जें कितें सबमिशन आसा तें सगळें प्रोसिडिंगान रिकॉर्ड जातलें अशी अपेक्षा करता. थँक्यू व्हेरी मच. Yes. Thank you. Next, Mr. Pratap Gauss.
पहिल्यान पयली गोवा स्टेट पॉल्युशन कंट्रोल बोर्ड हेंच्यांनी जे ओपन हियरींग जे खरें म्हणटाले जागेन 51(1) हे दवरलेले आसा. खरें म्हणटाले डिस्प्यूट आसतना हे ओपन हियरींग घेता हेजेर म्हाजो सामको ठाम विरोध आसा आनी म्हाका हेजेर न्याय मेळपा जाय. कळ्ळें तुका? हे खरें म्हणटाले म्हाजें परमिशन जावं आमचे फॅमिलीचे कोणाचें परमिशन घेवंक ना आनी ही आयज जी मिटींग चलता ती खरें म्हणटाले इल्लिगल. हांव इल्लिगल अशी घोशीत करता. परंतु तुमी जी आतां ओपन हियरींग म्हणजे हियरींग घेवया म्हटलें आनी तेका लागून तुमी सांगलेल्या प्रमाणे अंडर प्रोटेस्ट हांव हे हियरिंगाक आतां सुरवात करता. हे हियरींग आसा पळय ते तुमी सांगलेल्या प्रमाणे एक्च्युअली आमचो सगळ्या लोकांचो विरोध आसा ते तुमकां सगळ्यांनी सायनी मारून दिल्ली आसा, सगळ्यांनी कळयल्लें आसा. एक्च्युअली कशें आसा, नावेली आनी आमोणा ही एक्च्युअली 2 राज्यां. नावेली एक गांव आनी आमोणें एक गांव. खरें म्हणटाल्या आमोण्या गांवाची जागा कुमदाद आसा आनी नावेली गांवाची जी शेजागोवान 14,60,000 एक्वायर केल्ली आसा ती बी कुमदादूच आसा. नावेली आमोण्या गांवाची जी जागा आसा ती कंपनीन लिजाक घेतलेली आसा. तेंचो 20 वर्सां करार जाल्लो आसा आनी तेंचे खरें म्हणटाले डिस्प्यूट चालू आसा. हेजे हांव माजी आमदार म्हणून उलयतां कित्याक म्हाका उलोवपाचो अधिकार आसा. हांव ह्या भागाचो प्रतिनिधी आसा. म्हाका पूर्ण हक्क आसा उलोवपाचो. कित्याक तुमी म्हणटाले नाल्यार आमोणेचे तुमी कित्याक उलयता, म्हाका पूर्ण हक्क आसा. खरें म्हणटाले तेंचे ते डिस्प्यूट आसतना खरें म्हणटाले पॉल्युशन बोर्डान हे ओपन हियरींग घेवपाची गरज नासली. तेंचे पयलीं जागेचे पयलीं तुमी पयलीं क्लियर करपा जाय. कित्याक आजून पळय जागा आसा ते जागेचे 114 नांव आजून आमोणा कुमदातूच म्हणून आसा. सर्वे नंबर म्हाका दिसता सर्वे नंबर 42(1) आनी तेजेर कितें आसा कुमदाद ऑफ आमोणा आसा आनी हांगासर तशें आसा 43(1) तेतूनय कुमदाद ऑफ आमोणा आसा. हे जेन्ना क्लियर टायटल आसा तें एक्चुली क्लियर करपा जाय आसलें. हें क्लियर जावंक ना. तेंच्या आजून डिस्प्यूट आसा. तेंकां खरें म्हणटाले न्याय दिवपा जाय. कुमदाद ही कितें आसा, ही आमची कुमदाद आमकां आमचो गांवकारी रायट आमी जण घेता. हे आमचे खरें म्हणटाले 2 विलेजी आमोणा आनी नावेली हे रेव्हेन्यू विलेज. हो आमचो रेव्हेन्यू खरें म्हणटाले आमकां दिसना. हो आमचो रेव्हेन्यू बुडलेलो आसा. जवळ जवळ नावेली आमी जर म्हटलें जाल्यार 2007 आसा, 205 आसा, 177 आसा, 120 आसा आनी भितर हितून 61(1), 61(3) आनी 62(0) हे देवस्थानाचो पार्ट आसा. खरें म्हणटाले देवस्थानाक ही जागा खरें म्हणटाले एक्वायर करपाचें जागा ना. त्या टायमार आमकां कितें केलें, थंय शेजागोवान एक वेदांतान थंय एक लेबर कॉलनी केलें आनी तांकां त्या टायमार आमकां एश्युरन्स दिलें की हे आतां तुमची तो ग्रीन झोन दवरता म्हणून. पूण आजून थंय आमकां झाडां लायिल्लीं दिसना जावं थंय ग्रीन बेल्टूय दिसना. ते आसा तशीच आसा. आनी आमची सबंद परिसराक देवळां आसा, 4-5 देवळां आसा. लक्ष्मी नारायण आसा, सातेरी आसा, रवळनाथ आसा, बेताळ आसा. हे वर्साच्या वर्सा आमकां पेंटींग करचें पडटा. खरें म्हणटाले डस्ट जाता. पॉल्युशन बोर्डूच सांगता की मे म्हयन्यान जो रिपोर्ट आसा केमला सावंत म्हणून आसा तेणें काडलेलो, मे म्हयन्यान पॉल्युशन बोर्डूच सांगता की हांगा पॉल्युशन जाता. जाल्यार तुमी हे ओपन हियरींग कित्याक घेतात? एक्च्युअली घेवपाचें न्हू, स्टॉप करपाचें. हांगासर गांवांत लोक वस्ती आसा. तुमी आतां जे प्रेजेंटेशन दिल्लें आसा पळय हें फक्त प्रेजेंटेशन. हांगा आतां तुमी बसल्या तुमकां खबर आसतलें कंपनीचो जो हें आसा जे आतां तेंच्यांनी सांगलेलें आसा जो कितकेशेच म्हणजे तेंचो जो ओर आसा पळय ते 3 फर्नेस आसा. आमोण्यान 2 आसा आनी नावेलीन 1 आसा. परत कोगवोन आसा. परत आतां फुडें आनी तेंचो डक्टाल पायपलायन येवपाचो आसा जवळ जवळ 3000 TPT. म्हणजे जर हांगा पॉल्युशन जाता जाल्यार तेका आनी तुमी कशें परमिशन दिता हो एक प्रश्न पडटा. खरें म्हणटाले हेजेर सामको ठाम विरोध आसपाक जाय. आयज हांगासर कितें आसा, स्कुलां आसा, बारीक बारीक नर्सरी आसा, इवन हांगा हायर सेकंडरी आसा, हांगा रिवर आसा, बारीक बारीक लेक आसा, वेल आसा, जनावरां आसा. अशा परिस्थितीन आमकां हांगा जगचें पडटा. जे कंपनीचे ऑफिसर आसा ते म्हाका दिसता जवळ जवळ 20-25 किलोमिटर भायर रावता आनी गांवांत आमी रावता. हांव आतां तांकां सांगूंक सोदतां की कंपनीच्या ऑफिसरांक की तुमी गांवांत रावात. एक खंय तरी गांवांत बारीकशे रूम काडात आनी रावात. तुमकां कळटलें कितकें बाबा गांवांनी पॉल्युशन जाता हें तुमकां कळटलें. आयज आमच्या घरांनी जर आमी AC आसा जर आमी पळयतात जेन्ना भितर काडटात ते भितर सगळें डस्ट येता, काळो कोळसो येता. आतां हो कोळसो आमच्या म्हाका दिसता पोटान कितको कोळसो आसतलो ते आमी सांगूंक शकना. ते मरतकूच आमकां मागीर कळटलें जेन्ना तो रिपोर्ट करता पळय तेन्ना कळटलें की आमच्या हितून पोटान कितको लंग्सान कितको कोळसो आहा तो. अशा परिस्थितीन तुमी जेन्ना हें ओपन हियरींग घेता
हें एक्चुअली खरें म्हणटा जाल्यार चुकीचेर. जेन्ना आमी तुमकां एक रिप्रेझेंटेशन दिल्लें 10/1/2021 जे जवळ जवळ 74 लोकांनी सायन मारून दिले जनजागृती मंच म्हणून, तेजेर खरें म्हणटालें पयलीं तुमी डिस्प्यूट खरें म्हणटालें जे पयलीं दिल्लें तेन्ना तुमी तेजेर पयलीं क्लियर करपाक जाय आसलें. तें तुमी आजून कांय क्लियर करूंक ना, तें पेंडींग आसा. पोल्युशन बोर्डान तुमकां धाडलेलो आसा कलेक्टराक, ते पयलीं खरें म्हणटालें क्लियर करपाक जाय आसलें. ह्यो ज्यो सर्वे नंबर आसा जे 207, 205, 177, 120 ह्यो कुमदादीच्यो जागा, ते आजून तेंचें नांव टेनंटाचें नांव आजूनय तेंच्या नांवार आसा, म्हणजे तें आजून जावंक ना. आनी अशें आसतना तुमी आनी डक्टाल प्लांट खंयचो ऑक्सिजन प्लांट म्हणटा मेटकोक आनी वाडयता, हें कशें करता म्हाका समजना. हेजेर खरें म्हणटालें लोकांक खबर, आयज लोक कित्याक विरोध करता? लोकांक न्याय दिवपा जाय. तुमी एक्चुअली पॉल्युशन बोर्ड कलेक्टर ही सेपरेट हें बॉडी आसा, तेका तुमी खरें म्हणटालें लोकांक न्याय दिवपा जाय. आयज म्युन्सिपाल्टीचे लोक हायकोर्टान सुप्रीम कोर्टान वचून न्याय घेवचें पडटा. ही एक्चुअली म्हणजे खेदाची गोश्ट आसा. तुमी खरें म्हणटालें तुमी कायद्याचें पालन करपा जाय. आयज ह्या धर्तेर देव आसा, जागृत देव आसा, हें तुमकां माफ करचें ना. खरें म्हणटाल्यार तेका तुमी न्याय दिवपा जाय. असलें कितें आसा पळय हें पयलीं तुमी पयलीं विजीट करपा जाय, सर्वे करा आनी हेचेर कितें म्हणटा तो प्रत्येकाक आमचो जो विलेजर्स आसा ताका न्याय दिवपा जाय. त्या टायमार एक्वायर केली आनी त्या टायमार कुमदादीन अटर्नीन म्हाका दिसता तेजेर कलेक्टरा कडेन म्हाका दिसता जी जागा आसा तेजेर आमी खरें म्हणटाले एवॉयड आमी हें केल्लें आसा, फायल केल्लें आसा, तें आजून कांय डिस्ट्रिक्ट कोर्टान येवंक ना. कितकेशेच करोड्स आमकां मेळपा जाय. आमचो रेव्हेन्यू तो, आमचो हक्क तो आमचो तुमी म्हाका दिसता खंय तरी बुडयल्ल्या भशेन दिसता म्हाका. हे तुमी खरें म्हणटाले हें करपा जाय. आनी हे जे पब्लीक हियरींग आसा, जे बाकी आतां जवळ जवळ तुमी 30 पंचायतीन तुमी आतां नोटीस धाडलेले आसा, पब्लीक केल्लें आसा, एक म्युन्सिपाल्टी आसा, हेजेर खरें म्हणटाल्यार सगळ्यांचो विरोध आसा. आतां कितें आसा, हें पब्लीक हियरींग आसलें. आयज कोरोना म्हणटाले तेका सिलेक्शन करपाचें नासलें. सगळ्या पब्लिकांक तुमी हांगा आपोवपाचें आनी प्रत्येकाचे व्ह्यूज घेवपाचे. तुमी पॉल्युशन बोर्डान पयलीं विजीट करा न्हू, सर्वे करा. बाबा फॅक्टरी पळय हांगाच्यान दिसता. आतां हांगा तुमकां खबर आहा कितकी हीट मारता, बसपाक जायना. तरी पूण तुमचें काम म्हणून तुमकां बसचें पडलें न्हू. आतां पळय हांगासून फर्नेस दिसता, ही पळय हांगा लागीं एक 300 मिटराचेर काय 400 मिटराचेर हायर सेकंडरी आसा. प्रत्येक गांवांत अशें जर पॉल्युशन जर फेस करचें पडलें, म्हाका सांग आमी आनी फुडें जगतले काय जगचे ना तें आमकां कांय कळना. तेजेर तुमी सारकें न्याय दिवपाची गरज आसा. तुमी आयज खरें म्हणटाल्यार जें ओपन हियरींग घेतलां हेजेर खरें म्हणटाल्यार तुमी पयलीं पडताळून पळोवंक जाय आसलें पॉल्युशन बोर्डान. पॉल्युशन बोर्डूच सांगता की हांगा पॉल्युशन जाता म्हणून, जाल्यार तुमी आनी कसलें हियरींग घेवपाक गेल्या? हें खरें म्हणटाल्यार हेचेर सामको ओपोज आसा. आमी आतां पळय सकाळीं 9:30 गेल्ले आनी आतां आमी खरें म्हणटाले उपाशी आहा. आमकां कांय हेचेर जेवणाची वेवस्था जावं आनी तशें कांयच तुमी केल्लें ना कळ्ळें तुका. आनी जो प्रोजेक्ट आसा पळय तो प्रोजेक्टाचो पयलीं प्रोसेस जाणून घेया. हो प्रोजेक्ट आसा पळय हो आतां म्हणटा न्हू 2,92,000 TPA, 3,50,000 TPA, BF1, BF2, BF3चे 5,40,000 TPA. आतां तो 6.5 लाख आनीक वाडयतले. ऑक्सिजन प्लांट घालतले म्हणटा. डक्टाल प्लांट तेजो 3 लाख TPA आसा एडिशनल आनीक खंय तेजो ओवन जातले. म्हाका सांग अशे परिस्थितीन आमी कशें जगाप हें आमकां एक खरें म्हणटालें एक माणुसकीच्या दितून आमकां खरें म्हणटालें तुमी एक न्याय दिवपा जाय. खरेंच बाबा हें कितें म्हणटा तें खरें आसा काय फट. आमी कित्याक लागून विरोध करता? आमी सकाळच्यान हांगा आतां उपाशी आहा. कित्याक तर आमकांय बी खबर आसा हें कितें आसा पळय हें बरोबर न्हू. आयज कंपनी जेन्ना येदी व्हडली प्रोजेक्ट जेन्ना सेटअप करता तेका ओपन स्पेस दवरूंक ना. आयज जर आमी एक जर 300 मिटराचो जर प्लॉट घेतलो जाल्यार आमकां सगळ्यो कायदेशीर फॉर्मेलिटी करच्यो पडटा. आतां म्हाका सांग भितर जेन्ना ओपन स्पेस ना जाल्यार तुमी आनी खंय आनी कितें करूंक सोदता? आमी हांगा फुडें आनी जगपाचें ना जगपाचें. आमची जे बारीक ज्या गरीब लोक आसा खरें म्हणटाले आमचो शेतकरी प्रधान देश. आमचो पयलीं गांव आसले शेतकरी आसले, बरें ऑक्सिजन मेळटालें, बरें ग्रिनरी दिसताली. आयज पळयल्यार सगळीं झाडां सगळीं सुद्दां आमकां कार्बन दिसता. हें बरोबर न्हू. तुमी हेजेर सारको विचार करा. तुमी म्हाका दिसता आयज हे ओपन हियरिंगाक आमकां न्याय मेळटलो अशी हांव अपेक्षा करता. आनी म्हाजें जें आमी कितें रिप्रेझेंटेशन हाडलेलें आसा तें तुमकां सबमीट करता. थँक्यू. Thank you, Pratap Gaur. Next speaker is जे कोण कंपनीचे बी कामगार आसा पळय तांकां हांगासर बाय फोर्स करून उलोवंक लावं नाका. कितें खरें आसा तेंच उलया.
थंय तुका जे कोण कॉन्ट्रॅक्टर आसतले जावं आनी कंपनीचे आमकां नाका, जे कोण लोकप्रतिनिधी आसा जावं आनी कोण आसा तेंचे सजेशन आयका. थँक्यू. सर ॲक्च्युली आय एम द पंच मेंबर ऑफ विलेज पंचायत सुर्ला. आता जेन्ना हांवें तितून नांवां पयलीं पळय न्ही, आमी ऑलरेडी तुमकां दिल्लें, पूण म्हाजें तुझं नाव नाव दे मरे, नाव दे मरे. ऑलरेडी आतां दिवपाक मेळटलें न्ही? नाव दिवंक ना जाल्यार कशें ऑलरेडी आमी तुमकां धाडलेलें आसा पंचायत थ्रू. पळयता हांव धाडलेलें आसा, दिल्लें आसा जाल्यार पळयता. मातशें पळयात, ना लिस्ट जाल्यार आतां जे कोणें एंट्री केल्या पळय तेंची लिस्ट आमचे कडेन सिक्वेन्स वायज आसा, त्या नांवा प्रमाणे आमी कॉल आउट करता. ओके, मातशें तुमी तुमचो टर्न पळयात. येता तेन्ना तुमकां उलोवपाक दिता. ओके फायन. गुड आफ्टरनून. माचयेर बशिल्ले आजचे ह्या हेरिंगसाठी जमलेले कलेक्टर साहेब, डेप्युटी कलेक्टर, हेर तेंचे वांगडी, शेजार गोवाचे अधिकारी आणि हेरिंगा खातीर जमलेले ह्या गांवचे सरपंच, पंच मेंबर, एक्स MLA आणि सगळे माझे मोगाळ भावांनो आणि भयणांनो. हा रमेश सिनारी, एक शेजार गोवा कामगार संघटनेचो जनरल सेक्रेटरी ह्या नात्यान हांव तुमच्या मुखार 2 शब्द उलोवपाक मुखार आसा. म्हज्या पयलीं आतां आमचे 2 माजी कामगार भाव उलोवन गेले, तिसरो नंबर म्हाजो आसा. वेदांता कंपनीन 1991 उदक एका म्हटल्या विश्वंभरान म्हटल्या प्रमाणे शेजार गोवाचो उद्योग आमोणे गांवान 1982-83 सालान जालो. आनी ताच्या नंतर 1990 ते 91 सालान पीग आयर्न प्लांट हाची निर्मिती जाली आनी 1992 तो प्लांट चालीक लागलो, प्रोडक्शन काडपाक लागलो. आनी तो प्लांट चलयता आसतना खुबशे आमचे लोकल कामगार भाव थंयसर जॉयन जाले आनी तातूंतल्यान रोखडोच एक 2-4 वर्सां भितर BF2 म्हणजे ब्लास्ट फर्नेस 2 हाची बी बांदवळ जाली आनी प्लांट ताच्या उपरांत सुद्दां त्या प्लांट चलोवपा खातीर लोकल लोकांची निवड केली गेली आणि ह्या वाठारांतल्या सगळ्या लोकांची जबाबदारी थोडीफार कंपनीनी आपल्या हातान घेतली. CSR एक्टिविटीन आमी खुबशीं कामां केली. आतां जर तुमी पळयतले जर जायत, हांव कोणाच्या अगेन्स्ट उलयना. जे कितें वॉट इज द रियल थिंग, जे कितें खरें आसा तें उलयता आनी एक कामगाराचो प्रतिनिधी म्हणून म्हाका उलोवपाक ते भाग पडटा. तरी जे तुमी म्हाका उश घालतात, ते तुमी म्हाजेच भाव आसात. आपल्याच भावाक जर तुमी उश घातली जर जायत, हे कितपत तरी खरें आसा हे तुमी विचार करा. हांव तुमच्या अगेन्स्ट उलयना. जो कितें फॅक्ट आहा तो उलयता. म्हाजें जर तुमकां मान्य ना जाल्यार तुमी म्हाका सांगा. जेन्ना BF1 BF2 जालो ताच्या नंतर जी आमची वर्सुके उत्पादन जे आसा BF1 आणि BF2 ते लागीं 2,92,000 टन उत्पादन आमचें जाता. आणि जो BF3 जो आता रिसेंटली म्हणजे 5 वर्सां पयलीं जो स्टार्ट जाला त्याचे प्रोडक्शन पर इयर 540 जाता. ते जर आमकां वाडयले जर जायत आणि ह्या लोकांक आणि ही जे कितें जालां हे जे BF1 BF2 BF3 आणि मॅडकोक आणि पॉवर प्लांट जो कसो जर जाला जर म्हणतात जाल्यार ह्या सगळ्या लोकांच्या सहकार्यान तो प्लांट जाल्लेले आसा आणि हेच्या फुडें हे लोक सहकार्य करतले. ह्या लोकांची सहकार्याची अपेक्षा आसा. आज ह्या बिझनेसा वरवीं कितलेशे आमचे भाग कॉन्ट्रॅक्टर जाले. काही लोकांची भुरगीं कामाक लागली.
आणि त्यांचा उदरनिर्वाह एक बरेपर्यंत चालता आणि अशे बरें चलता आसतना आम्ही विरोध करप हे कितपर्यंत शक्य आहे म्हाका हांव सांगूंक शकना. तेणे प्रत्येकान ताचो विचार करचो. त्या फर्नेसाचो हे जे आम्ही जे आता कंपनीन जे पावल उचलला आणि आज जे हेरिंग आसा त्या हेरिंगाक सगळ्यांनी सपोर्ट करचो आणि बरे भशेन जो DI प्लांट जो आम्ही घालता बरे भशेन जो DI प्लांट कंपनीन जो बाबा आता घालपा खातीर केला त्या प्लांटाक सगळ्यांनी सपोर्ट करतो आणि हे लोक सपोर्ट करतले अशी म्हाका पूर्ण खात्री आसा. आज जर ह्या गांवांत जर पळयलें जर जाय शेजा गांवांत शेतकारा खातीर कितल्योश्यो साधन सुविधा उपलब्ध करून दिल्यो. शेतकऱ्या खातीर जो शेतकरी जो कष्टकरी शेतकरी आहा आणि जो शेतकरी जो उत्पन्न करपाक त्या फुडें जर आसा त्या शेतकऱ्याक खत बियाणी त्यांची नांगरणी हे सगळे शेजारो आपल्या स्वतःच्या स्वखर्चान करतात. जेचे भुरगे जर शिकपाक जर हुशार आसा जर ताका स्कॉलरशीप म्हणा जर ताका आर्थीक मदत जर करपाक जर जाय जाल्यार ही स्कॉलरशीप सुद्दां दिवपाक कंपनी रेडी आणि रमेश नाईक ताचो विटनेस आहा हे सांगपाक म्हाका खंयच कमीपण दिसना. आज जे लोक आमचे उलयतात माझ्या फाटल्यानचे जे लोक उलयतात त्या सगळ्यांचो बिझनेस शेजारगोवान आसा आणि हे लोक कित्याक उलयता म्हाका कळना. आम्ही हांगासर उदुरला कापाचो आमचो कसलो भिन्नस आहा सांगता तो भिन्नस आसतलो तुजो उलयता तो हांगासर
सर एक रिक्वेस्ट आसा हांगासर सकाळच्यान आमी लोक जे पब्लीक हियरिंगाक आसा ते आमी आमच्या प्रत्येकाचें मत मांडपाक येयल्ले आहा. हांगा जो सिनारी बाब उलयल्लो आसा तेणी 2-3 विशय मांडले आसात. विशेष करून हांगासर सगळे जे लोक आसा येयल्या ते सगळे कंपनीचे बेनिफिशरीज आसा. सगळे शेजागोवा जे आसा ते एग्रीकल्चराक मोठ्या प्रमाणात फॅसिलिटी आसा अशेंतल्यो कांयच गोश्टी ना. म्हाका दिसता तेजें जें भाशण आसा ते तुम्ही टोटली डिनाय करचे अशें आमचें सबमिशन आहा. नाजाल्यार लॉ एंड ऑर्डर जे आसा ते हांगा कन्फ्युजन जातली. म्हाका दिसता जे आमचें परत आमी सुरळीत केल्लें आसा पळय ते सुरळीत चलोवया. अननेसेसरी हांगा डिस्प्यूट करचे न्हू. कारण हो रिक्वेस्ट आहा तुमी एक अनावन्स करचे की तेजें जें सबमिशन आहा ते विड्रॉ केलें म्हणून. थँक्यू व्हेरी मच. Hello, silence please. Silence please. अरे प्रोसिडींग चालू उरपाक जाय. ताका जर प्रॉब्लेम कितें आसा आमी सगळ्यांक उलोवपाक दितले जेंच्यांनी नांवां दुसरे तुमचें ऑब्जेक्शन तुमी मांडून तुमचें ऑब्जेक्शन तुमी मांडा प्लस इन रायटींग दिवपाक शकता. कित्याक बेश्टे बोवाळ घालता. सी वी हॅव टू कंडक्ट द हियरिंग. बोवाळ घालूं नाका, डिस्टर्ब करूं नाका. तुमी उलयले पयलीं तेन्ना कोणी डिस्टर्ब करूंक ना. सो आतां तुमी बाकी कोण उलयता जे लिस्टान कोणी नांव दिला तितल्यांकूय उलोवपाक रायट आसा. वी आर इन अ डेमोक्रेसी. हांगा सगळ्यांक उलोवपाक हक्क आसा जेंच्यांनी नांव दिला पळय तेंकां. खुर्ची तर बरं घेतली अशी वेडिंग जाणा प्रमोशन कितें करता आवय जावण्या आणि आमची गावाची वाट आता या चोराक या रमेश सिनारी चोराक 4.5 वर्सां फिडमॅन कंपनीचो जे वर्कर आसा तांकां न्याय दिवपाक जमवना आनी हो चोर हांगा न्याय दिता. हो कंपनीचो गू खाता आनी आमी कंपनीचो धूल खाता. कळ्ळें? हेज्या सारके आमी चोर न्हू. फाल्यां म्हाका ऑफिसान आपोवन व्हरता तो. Silence please. फंडामेंटल रायट आसा. हांव शेजागोवान खंयच ना कामाक म्हाजे कडेन आरोप केल्लो आसा. तुमी फाटीं घेवपाक जाय.
सर तुम्ही फाटी घेवपाक जाय म्हाजो फंडामेंटल रायट ना सर पाया पडटा तुमकां म्हाजो फंडामेंटल रायट आसा हांव खरें करता ना काय तो म्हाजो सर हांव तुमकां पाया पडटा म्हाजो उलय तुका तेणी म्हाजेर आरोप केला सर तेंका सांगा फाटी घ्या तुम्ही फाटी आमकां काय objection ना तुम्ही आमच्या कित्याक आपण शेताबाद बांदलो तुम्ही म्हाज्या फंडामेंटलाचेर रायट घेतलो आसा Hello, Ramesh Singhani, you finished? You finished? तुझं उल्लेख झाला असेल सांगा आणि टायमिंग छोटा सांगता तुझे किती उल्ला झाला एका मिनिटात किती उल्लोरी काबार द्या तुझा फक्त एक मिनिट येता तुझा टाइम झाला असा बेगीन उल्ला आणि अंगात कर लोकशाही Next speaker, Mr. Nilkant Gans. Next speaker, Mr. Nilkant Gans. Nilkant Gans मुझसे बड़े हैं. कोई बेस्ट आर्गुमेंट करना का. Nilkant Gans now. लीडर तो अरे वाले 리버닝 Start, please. Yeah. अरे आता उलयता ते तरी ऐका मरे. Please start. Nilkant बाब टाइम स्टार्ट झालो. फर्स्ट स्टार्ट करा. कलेक्टरान सांगलें की डेमोक्रेसी म्हणून सकाळच्यान पळयता आमी की गोंयान डेमोक्रेसी आसा काय ना ती. हां ह्या खातीर तुजे खूब आभार मानतात की डेमोक्रेसी गोंयान राखून दवरल्या ती. तुमकां हांगा पळय हाडलेले आसा यू आर पेड पर्सन. बेश्टे लोकांक हांगासर त्रास करू नाकात. सकाळच्यान तुम्ही त्रास करी आसता. तुमचें चुकलां हें मान्य करूंक जाय. तुम्ही तुमची चूक मान्य करिनासतना लोकांक त्रास करता हें बरोबर न्हू. हें लोकशाही सभाना. पुर्तुगीजांनी सुद्धा अशें करूंक ना. तेच्या फुडले तुम्ही पुर्तुगीज जाल्यात इतलें लक्षात दवरा. कित्याक
पुर्तुगीजाचें नांव घेवचें पडलें कित्याक तर हे जे म्हजें उलोवपाचें आसा तें पुर्तुगीजा संबंदी उलोवपाचें आसा की कुमनिदाद हो शब्द पळय आसा हो एक्चुअली पुर्तुगीज जेन्ना गोंयांत राज्य केलें तेन्ना पुर्तुगीज हो शब्द पुर्तुगीजांनी दिल्लो आमच्या कुमदादीक कुमदाद हो शब्द पुर्तुगीजांनी आमच्या कुमदादीक दिल्लो तेच्या पयलीं कुमदाद वॉज नोन एज गांवकारी म्हणजे कितें कित्याक तुमकां वयर बसता तांकां तुमी कुमदादचें म्हाजनूय ना गांवकारूय ना कोण ना तुमकां कुमदाद कितें ती समजची ना म्हणून तुमकां अर्थ सांगता गांव म्हणजे गांवांत जे फर्स्ट रेजिडन्स आहा फर्स्ट विलेजर आसा तेंचो हो गांव आनी जे जण कलेक्ट करता जसो तूं कलेक्टर रेव्हेन्यू कलेक्ट करता तसोच ह्या कुमदादीचो जण जो कलेक्ट करता ते गांवकार जे आसा ते जण रेव्हेन्यू कलेक्ट करता तेन्ना ही कुमदादीची सगळी पावर जी आसा ती फक्त गांवच्या कुमदादच्या अधिकाऱ्यांक गांवकारांक आसा न्हू कलेक्टराक आनी कलेक्टराक कुमदादचे जमनी बद्दल कसलोच संबंद ना हांव कुमदादचे डेफिनेशन कितें हें वाचून दाखयता कुमदिनाद ऑफ गव्हर्मेंट ऑफ गोवा were a form of land association developed in Goa where land ownership was collectively held but controlled by male decision जे दादले आसा तेंच्यांनी चलयल्ले हे एसोसिएशन मेल डिसिजन ऑफ दोज हू क्लेम टू बी द फाउंडर ऑफ द विलेज हे मातशें आयकून घेया सारकें ट्रेडिशनली कुमनिदाद वॉज नोन एज गांवकारी an elaborate and diverse system of managing local land use norms occupancy rights and revenue हे सगळे जे रायट्स आसा हे कुमदादीच्या गांवकारा कडेन रायट आसता न्हू कलेक्टरा कडेन आनी कलेक्टराक हेतून कसलीच पावर ना पहिले हांव कलेक्टराक विचारूंक सोदता की what does the property deformation act article 31 says हेजें उत्तर कलेक्टरान दिवचें पावर वेस्टेड अंडर कलेक्टर तेका वांगडा खबरूच ना कुमदाद म्हणजे कितें तो कितें उत्तर दितलो पावर वेस्टेड अंडर कलेक्टर टू कलेक्ट डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू ऑफ द स्टेट बट आई वांट टू नो when India government has given powers to state government to collect revenue of the Comunidad of Navelim तुका पावर कोणी दिली खंयच्या कॉन्स्टिट्युशनान बरयल्लें आसा की कुमदादची पावर कलेक्टराक दिल्या म्हणून हे कलेक्टरान सांगचें कलेक्टर इज नॉट द राइट पर्सन इन फ्रंट ऑफ द Comunidad Goa government has no power to acquire land without title document हे जे लँड एक्विजिशन प्रोसिजर जाल्लो आसा हो फेक सगळी फटींगपणां आनी आमच्या सगळ्या लोकांक गांवच्या लोकांक फटयल्ले आसा ह्या कलेक्टरान कसो फेक आसा आनी कितें भितर भानगडी आसा ते हांव तुमकां फुडें दाखयता आय से दॅट as per Indian supremacy Comunidad land cannot be separated from the Gaokars or the owners of the land हे ऐकून घ्या की कुमदादची प्रॉपर्टी एज पर इंडियन सुप्रिमसी ऍक्ट ती कितें सांगता की गांवकारशाही आसा ही कलेक्टराक पावर ना काडून उडोवच्या विदाउट क्लियर प्रॉपर्टी टायटल डॉक्युमेंट IDC that is government of Goa cannot give land to Seza Goa also called Vedanta आता तुम्ही माझ्या साईडीक राहा म्हणून अरे वाले आणि मॅप भी नहीं है नावेले गावाचो विलेज मॅप आसा आणि हितून सेजा गोवान जी ग्रीन एरिया दाखयल्ली आसा ही ब्लू एरिया आसा पयली मागे तांकां दाखयता पयली तुमकां दाखयता ही ब्लू एरिया आसा ही सगळी सेजा गोवान आपल्या ताब्यान चोरी आनी फटींगपणांनी ह्या राजकारण्यांनी यांच्या घशान घातलेली आसा कायदो खसरूच ना
हे मातशें तुमी पळोवचें जाल्यार फोटो मारून दवरा. आता हो जो तुमकां मॅप दाखयलो हो मॅप गव्हर्मेंटाचोच मॅप हांवें घरा कडेन तयार केल्लो न्हू. हे जे 1/14 उतारे दाखयता हे गव्हर्मेंटाचो रिकॉर्ड हांवें तयार केल्ले न्हू. परत हे जे एवॉर्ड जाल्लो पळय ते दाखयता हो डॉक्युमेंट कलेक्टरान तयार केल्लो जावं तेजे रिलेटेड ऑफिसर आहा तेंच्यांनी तयार. हितून केदी फटींगपणां आहा ती पळया की प्लॅनाचेर जी जमीन आसा तीच उतार्याचेर आसा पूण एक्विजिशनाक ती जमीन ना. अशी आता तेंच्यांनी एक्वायर जाल्या जमीन म्हणटा 14,60,000 स्क्वेअर मिटर जमीन एक्वायर जाल्या म्हणटा. खरें कायद्यान कितकी जाल्या त्या शिवाय आमचे कुंदाची जमीन कितली सेजा गोवान एन्क्रोचमेंट केल्या ती सांगची. कलेक्टराक खबर आसा, स्टडी करून येयल्लो आसा जाल्यार सांग उत्तर दिवचें. कलेक्टरान हेचेर उत्तर दिवचें की लँड एक्विजिशन कितले जालें, कितले जमनीचो एवॉर्ड जालो आनी 1 and 14 फॉर्माचेर कितें आहा. हे सारकें आसा तुमचें पळयल्यात. हे सगळे डॉक्युमेंट तुम्ही प्रोड्यूस केल्ले हे सारखे ना कित्याक बिकॉज ऑफ युअर निग्लिजन्स. तुम्ही फक्त पगार घेता आणि गरीबाचे जर काम असं एक गरबांच्या लागल्या 25 कोटी ताका मारूंक लायतात म्हयन्याक आणि एक कंपनीचे घराकडे बसतात ते तयार करून दितात पैसे खावन. तुमकां जाय जाल्यार गोरगरीब पैसे दितले. कंपनीचे पैसे खावन आमचेर अत्याचार करू नाकात आणि लॉ अँड ऑर्डरीचो भंय आमकां घालूं नाकात. तशेंच हांव आज माझ्या समस्त भावा फुडें अशें सांगूंक सोदता की जे सेजागोवान कंपाऊंड घेतलेले आसा आमचे जमनीक स्वताची जी जमीन इकती घेतलेली ना ती जमीन आमची. वी आर द ओनर्स ऑफ दॅट लँड. प्लस आय एम द गांवकार ऑफ दिस ट्रॅव्हलिंग विलेज. सो आय हॅव गॉट बर्थ रायट टू टॉक ऑन दिस मॅटर. तेन्ना सेजा गोवान जर तुमकां आडयले डायरेक्ट भितर सरपाचें. नाका उदक मागीर पियेतात. परत एरिया ऑफ लँड एक्वायर अँड एरिया स्पेसिफाईड in 1 and 14 form and exact area encroached by Vedanta differs everywhere. Without clear property document, IDC, that is Government of Goa, cannot give land to Seza Goa, also called as Vedanta. तुमच्याकडे प्रॉपर्टीचे डॉक्युमेंट सारखे ना त्यांना हे जमिनीचो व्यवहार करूचा तुमका कसलोच अधिकार ना. आणि एक तुमच्या फुड्यान प्रश्न जावंक निदर्शनाक हाडूंक सोदता. वॉट इज द अमाउंट ऑफ रुपीज पेड टू द कुंडीदाद ऑफ नावेलीम. लँड एक्विजिशन जालें इतकी 15 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन एक्वायर जाली. कुंदातीक कितें मेळ्ळें हे गांवच्या लोकांनी सांगचें. कुंदातीक एक तरी पैसो मेळ्ळा लँड एक्विजिशन. कुंदात भाटकार तर हेंच्यांनी टेनन्सी अंडर टेनन्सी अमेंडमेंट एक्ट 5th अमेंडमेंट एक्ट अंडर टेनन्सी कुंदात नष्ट केली. पुर्तुगीजांक जी नष्ट करूंक जमली ना ती हे ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह बॉडी नष्ट केली कुंदात. इतले लक्षात दवरा. हेंचेर विश्वास दवरू नका. पुर्तुगीज परवाडले न्हू हे लोक. निळकंठ बाब ऑब्जेक्शन प्रोजेक्टाचे मातशें पयलीं कवर कर. टायम अरे हे ऑब्जेक्शन टायम लिमिट आसा. टायम जाल्लो आसा 10 मिनटां. सगळ्यांक उलोवपाक टायम मेळपाक जाय. आमचे कडेन 67 लोक आसा स्पिकर्स. खूब स्पिकर्स आसा. हांव तुका इतलें विचारता हांव जर बंद रावूंक जाय जाल्यार कितले कोटी म्हाका दिता.
सांग हांव हांगासून वयता घेवन कितले कोटी म्हाका दिता ते सांग हा? तुजे कडेन टायम ना म्हाका खबर आहा टायम ना जाल्यार इलिगल पब्लीक हियरींग हांगा कित्याक दवरले तुवें तुका खबर ना हा? आणि पब्लीक हियरींग म्हणजे तुजे कडेन टायम ना तू ड्युटीर येला फाल्यां कंटिन्यू कर सांजे कंटिन्यू करूं येता 1 म्हयनो कंटिन्यू करूया पेशंट आसा तुजे कडेन सेकंड थिंग तू आता उलयलो म्हणून तुका सांगता की हे पेंडेमिक सिच्युएशन कोरोना आसा अजूनही कोरोना आसा ह्या कोरोनाच्या टायमार तुका हे इतली अर्जन्सी कित्याक पैसे घेतले ते खुदकुत्ता म्हणून घेता ते कोणाचं लगीन उरता हे पब्लीक हियरींग कित्याक दवरलें गोंयकण बाब 60 लोक उलोवपाचे आसा न्ही हॅलो टायम आमी सगळे उलोवपाकच जाय अशें ना बरोवनूय दिल्यार घेता न्हू आमी ऑब्जेक्शन बरोवनूय दिल्यार ऑब्जेक्शनूय घेता म्हणटा जाल्यार आनी ऑब्जेक्शन घेतालो जाल्यार कित्याक पब्लीक हियरींग घेतले हय रे पब्लीक हियरींग हेजेर तुमी कितें राजकारण केलें तें हांव तुका सांगता ना 60 लोक उलोवपाचे आसा म्हणून तुमकां म्हणटा रिक्वेस्ट करतालो हांव तुका कलेक्टराक विचारता खंयच्या कायद्यान पब्लीक हियरींग इज टेकन ऑन SOP पब्लीक हियरींग म्हणजे कितें तू SOPचे कायदे लायता आणि SOPचे कायदे लावन पब्लीक हियरींग कित्याक दवरूंक जाय हे फाल्यां केल्यार जायना फुडल्या वर्सा कंपनी जाल्यार जायना आतां आयजूच कित्याक जाय ही कंपनी हे पब्लीक हियरींग वॉट इज पब्लीक हियरींग हे सगळ्या लोकांक कळूंक जाय इट शूड बी टोटली ओपन फॉर पब्लीक As per government direction, tenant paid was paid 40 paisa, 40 पैसे tenant मिळाले per square meter. IDC has paid tenant 4.75 पैसा म्हणजे ₹5.5 tenantan कुंदातीक फारीक केले 40 पैसे आणि this officers are considering that it is a for given permanently to the Kumnirat 40 पैसे तुमची बुक किती रे कोट्यांनी रुपयाची आणि कुंदाती भाटकाराक 40 पैसे लज परत ₹5.5 टेनंटाक दिले हांव विचारता की गव्हर्मेंटान IDCन सेजागोवाक जेन्ना जमीन दिली तेन्ना कितले कोटी घेतले हे कळचेली गरज आसा सेजागोवान IDCन खंयचे रेटीक जमीन वन सेल एग्रीमेंट केली आणि ती सुद्धा सेल एग्रीमेंट ही कॅन डू ओनली फॉर 30 years आता 90 years जालो हे फ्रॉड न्हू हे तुमी आमकां फटोवंक ना ह्या गांवाचेर अन्याय करूंक ना आज खरोच आमोणीचो बेताळ न्हावेचो बेताळ जर आसात अस्तित्वान जाल्यार तुमकां पळयतलो तुमी सुदारना कित्याक ही जी भुमी आसा ही आमोणीच्या बेताळची आनी न्हावेलच्या बेताळची भुमी आनी तेंच्यांनी राखून दवरल्या आनी ती जर भुमी तुमी नश्ट करूंक वयर सरल्यात जाल्यार तो बेताळ तुमकां पळयतलो इतलें लक्षात दवरा आता what is the role of the owner? What is the role of the owner of the land? एका भाटकाराचो अधिकार कितें तेन्ना तुमच्या सगळ्याच्या वतीन आयकून घेयात हे नंदा उठो नका आयकून घ्या तुमच्या सगळ्याच्या वतीन हांव सांगता की सध्या जी जमीन वापरली सध्याची आमची 14,60,000 जमीन इलिगली वापरली एन्क्रोचमेंट करून वापरली आणि फ्रॉड करून वापरली तेजे आमकां कमीत कमी ₹500 पर स्क्वेअर मीटर जर धरले जाल्यार 73 कोटी रुपया सेजागोवान आमकां गांवांक दिवंक जाय आणि मागीरूच फुडलें उलया एज ए ओनराचो रायट कोणीनूच काडूंक ना ओनराचो रायट आसा आणि हे 73 कोटी रुपया गांवांक दिया आणि मागीर तुमची कंपनी चालू करा Since the state government cannot acquire the Kumnidat land of Navelin and cannot give it to other party without the consent of the owner, जरी गव्हर्नमेंटान जमीन घेतली जोपर्यंत गव्हर्नमेंट ओनर अँड टेनंट इज फिगरिंग इन 114 फॉर्म कॉलम तोपर्यंत त्यांच्या परमिशना शिवाय कोणाकूच जमीन तो गव्हर्नमेंट असो जाल्यार कोणी असो कोणाच्याच जमीन दिवंक मेळना अजून त्यांची नावां काढलेली ना So, without clear title,
document. Government cannot allow any company to do construction, erection of machinery and set up industry. And secondly, Vedanta cannot enter in this 14,60,000 square meter of land, since this is totally a fraud and illegal done by the administration of Goa. For your kind information, sir, this is to be noted and message to be forwarded to Seda Goa company to stop all the activities. Naveli village is a private आणि एक व्हडलो तुमकां पटयला तो एक व्हडलो मुद्दो आसा. नावेलीम विलेज इज अ प्रायवेट प्रॉपर्टी ओनर विलेज विथ डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ. But the boundary stones of village Navelim and Amona are not visible in the Vedanta premises. आमचे जे सीमेचे गुन्हे आज भारत पाकिस्तान झगडटा कित्या खातीर एके सीमे खातीर. आज इंडिया चायना झगडटा कित्या खातीर एके सीमे खातीर. आमचो गांव इज अ प्रायवेट तुमकां सगळ्यांक कळोंक जाय म्हणजे कितें की आज भारत पाकिस्तानाचे जे युद्ध जाता ते कित्याक लागून तर बाउंड्री खातीर. चायना इंडिया युद्ध चलता बाउंड्री खातीर. पूण ह्या वेदांतान आमचे आमोणे आनी नावेलीच्यो बाउंड्री काडून उडयल्यो. हेचेर कलेक्टर कितें एक्शन घेता ती म्हाका जाय. बाउंड्री कॅन एनीबडी कॅन रिमूव दॅट बाउंड्री स्टोन. तू कलेक्टर किती एक्शन हेचेर घेता ते म्हाका कळोंक जाय. आमचो गांव आमकां मोठो. आमच्या गांवचे बाउंड्री काडचेलो अधिकार वेदांताक दिवंक ना आनी गव्हर्मेंटाक दिवंक ना. नोबडी कॅन रिमूव आवर बाउंड्री स्टोन. तेन्ना आमची बाउंड्री ही कंपनी जावच्या पयलीं आमची जी बाउंड्री आसा आमोणे आनी नावेली वेलेची थंय सडी मारून दोनूय गांव सेपरेट करूंक जाय. कित्याक आमी मुणकार सेपरेट म्हणून कोणी सांगलें? ह्या पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान सांगले की आमोणेचे हियरिंग आमोणे दर्या न्हायलेचे म्हणजे 2 भाग. हे तुमकां जर कळटा जाल्यार आमच्या गांवांक बाउंड्री घालून दिवचेलें काम ह्या कलेक्टराचें आसा आनी हांगा बसतलो वट्टेचे आसा. आमचो गांव सेपरेट आसूंक जायो, आमोणेचो गांव सेपरेट आसूंक जायो. देव बरें करूं कलेक्टर बाब, तुजेर सोंपयता आता दुसरी आता जे आयच्या प्रोग्रामाचे हिरो पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड हेजेर हांव थोडे उलयतां की पोल्युशन बोर्ड कंट्रोल बोर्ड हो कित्याक सेटअप जालो गोंयांत. कित्याक गरज आसली पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाची? फक्त पयशे घेवच्याक, रबर स्टॅम्प पैसे दी स्टॅम्प मारून दिले हेच्या खातीर आसली काय कित्याक आसली? तर द पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड हॅज बीन एस्टॅब्लिश्ड एज द रेग्युलेटरी ऑथॉरिटी फॉर इम्प्लिमेंटिंग व्हेरियस पोल्युशन कंट्रोल लॉज. म्हणजे पोल्युशन कंट्रोल करच्या खातीर तेचे कायदे आसा. त्या कायद्यांनी ते युनिट चलोवंक जाय म्हणून पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाची स्थापना जाली. फक्त हियरिंगाक येवच्या खातीर न्हू आनी पयशे कमोवच्या खातीर न्हू. तर ते जे पब्लीक हियरिंग आनी जी NOC तुमी दिता ते कंपनीन ते सारके वेस्ट मॅनेजमेंट सारके जाता काय ना, एअर पोल्युशन कंट्रोल जाता काय ना, वॉटर पोल्युशन कंट्रोल जाता काय ना, साऊंड पोल्युशन कंट्रोल जाता काय ना, HRDS थिंग्स सारक्यो वेस्ट मॅनेजमेंट जाता काय ना हे पळोवचेलें काम पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचें. केन्ना तरी हप्तो व्हरते घेयली पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड वेदांता कडेन काय तुमकां हाडून दिता. केन्ना तरी हप्तो घेवन घेया आनी पळया तें कितें चल्लां तें. आज सेदा गोवान हांगा तुमकां दाखयलें व्हडलें चित्र काडून दाखयलें. हे कंप्युटरचेर घातलेलीं झाडां, कंप्युटरचेर घालून झाडां तुमकां दाखयना. ते झाडां ना, हांव म्हाज्यांक लाया, कलेक्टर म्हाज्यांक लायो, हांव दाखयतां. ते रस्ते ना. जे कंपनी आतां 30 वर्सां जाली
आणि हेजी व्हडली कंपनी म्हणटा ते कंपनीन रस्तो ना. आयज जे सेफ्टी मेजर्स आसा कंपनी एक पैसो मोडिना. जे वेंडर काम करता बाबडे तांकां पी लायता आनी कितें लायता CP लायता आनी तेंचे कडसून सेफ्टी मेजर्स करून घेता. शेजा गोवान अजून पर्यंत कांयच येवंक ना. शेजा गोवान कितले मनीस मेले हेची नोंद तरी दाखयल्या सरकाराक केन्ना. अशेंच एक सांगता म्हाका टायम मातसो चड जावं तुमकां पयलीं सांगता आनी मागूनय घेता. अशेंच एक सांगता आमच्या गांवांतलो एक भुरगो मेल्लो आनी तेका एम्ब्युलन्सीन घालता. अब्दुल्ला तेन्ना ते एचआराचो आसलो. हो विश्वंभर थंय वचून खोट जेन्ना मारली गाडयेर आनी ती बॉडी भायर गेल्ली तेजे कुडके जाल्ले आसले. इतले एक नंबरचे नालायक हे फटींग तांकां तुमी आनी कशें करून दिता. ही कंपनी आनीक जायी फटिंगाची आमकां. हांव आतां विचारता पोल्युशन बोर्डाची जी मॅडम येयल्ली आसा तिका पयलीं खबर आसा वॉट इज पोल्युशन. अंडर सेक्शन 31A Act 1987 हो जो कायदो तयार केल्लो आसा माईक माईक बंद केल्यार हांव वाचतो ना. म्हाका बरें दिसता. माईक बंद केल्यार हांव म्हाका बरें दिसता. हांव वाला म्हाका उलोवंक सांग पुलिशे फुडें म्हाका अरे गांवा खातीर हांव पुलिशेक भितूर उडयलो. म्हाजें कोण काय करूंक जायना आनी हांव म्हाका दिसता. निळकंठ बाब तुका खूप टाइम दिला मी उलोवपाक. बाकीचे उलोवपाक जाय आनी खूप 75 लोक रजिस्टर जाल्ले आसा. फक्त 5च जाण उलयल्या आनीक 60 जाण उरल्या बरोवपाचे. तुमचे रिप्रेझेंटेशन बरोवन दिल्यार आमी सगळे घेता. उलोवपाक चड टाइम घेवं नाका. बरोवन घालात सगळ्यांक 10 मिनटां मॅक्झिमम दिवपाक जाता. तुमचे कितें आसा तें बरोवन घालून दिया तुमी बरोवन घेता तुका 24 मिनटां जाली. निळकंठ बाब 24 मिनटां उलयलो तूं. अरे 24 वरां उलयता. उलोवपाक जाय. तुमकां उलोवपाचें आसा. बरें 2 मिनटां तुका लास्ट 2 मिनिट्स ना 2 मिनटां काय ना 5 मिनटां लास्ट 2 मिनिट्स बेगीन अशें भांडटात ते प्लीज. भंय घालचेचो प्रयत्न करूं नाका. हांव सिनियर सिटीजन भितर दवर म्हाका गांवाची 24 वर्सांनी तो उलयता आनी तुमी 24 मिनटां दिता. 24 वर्सां जाली तो उलयता. 24 वर्सांनी चान्स मेळा उलोवपाक. अरे खंयच्या प्रोविजन अंडर ताका लोकांच्या घरांत काजरी वयता, ग्राफाट वयता. माझे प्लांटेशन 2 लाख स्क्वेअर मीटर जमनीन ते हांवें एका वरून दाखयलें कंप्लीट काबार. तर हो मिलिंद बर्वे जो आसा म्हणटा आमची कंपनी पोल्युशन करिना. कोण करता? आम्ही व्हरून घालता कंपनीचो कोळसो ग्राफाट व्हरून आम्ही वडयता आमच्या झाडाचेर. कित्याक फटी म्हणून उलयता? मान्य करा कंपनी इज मेकिंग पोल्युशन दॅन मेकिंग पोल्युशन. येस वी एग्री विथ यू. वी विल सपोर्ट यू. पण तुम्ही जेन्ना ना म्हणटा तेन्ना राग येता. दुसरे अजून पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान इतले हे दिवन सुद्धा काय ऍक्शन घेवंक ना त्याची नोंद करून घ्या कंपनीन. वॉटर पोल्युशन वॉटर जे पॉवर प्लांटाचे वॉटर हा लोकांच्या घरांनी वयता. त्या चौकी वयल्या हेच्या घरान उदीक वता इतलें उदीक भरलें. दारां म्हणून भायर उदीक काडचें पडलें. पॉवर प्लांटाचें उदीक गांवांत सोडप तळयेन सोडप हो कायदो आसा? पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचें काम काय न्हू. आता सोपयता बेगीन पळय त्यात खातीर सोपयलें ना उलयना सोपयतात तांकां निवडचे हे नाका. पळय ही जी कंपनी आसा गांवांतल्या लोकांक डायरेक्ट जॉब ना. गोंया भायल्या लोकांक सगळ्यांक घेता ते. वेंडर एक वेंडर म्हणून जर वयतलो आता रमेशान उलयलं की वेंडर म्हणून काम करता. एक वेंडर जर वयतलो जाल्यार ताका सांगता 5 कोटी बँक गॅरंटी दी मागीर तुका काम मेळटा. अरे 5 कोटी तेजे कडेन आल्यार तुजे कडेन कामाक कितें घेतलो तो? दुसरे
कंपनीन हे पोल्युशन जाता, एअर पोल्युशन, साऊंड पोल्युशन, वॉटर पोल्युशन, लोकांची सगळ्याची वाट लायता. आनी नाका आमकां ट्रान्सपोर्टेशन रातचे करता. आणि आमच्या मामलेदार साहेबाक आणि कलेक्टर साहेबाक हांव विनंती करता, हे जो रोड आसा रेजिडेन्शियल एरिया तितूसून रो करता आसतना हो प्रताप निदानाक दुसरे आमच्या वांगडा काडटा, तेन्ना गाडयो बंद करच्यो, वचपाच्यो रातच्यो. हा, आता सगळ्यांत व्हडले 14,60,000 स्क्वेअर मीटर जमीन एक्वायर केल्या, पूण भितर ओपन स्पेस खसर आहा ती वेदांतान दाखोवची. त्यांच्या वर्करांक रेजिडेन्शियल कॉलनी खंय आहा ती दाखोवची, तांकां गार्डन खंय आहा ते दाखोवचे. त्यांच्यानी थंय खावचेले आनी आमच्या गांवांत येवन घाण करचेली. हे आत्मनिर्भर भारत. हा, त्यांच्या खातीर प्रोविजन कितें केलां? जे लोक कामाक आसा त्यांच्या खातीर प्रोविजन कितें सेजा गोवान केलां ते पयलीं दाखोवन दिवचें. त्या शिवाय हे सगळे मेंटेन जाल्या शिवाय सेजा गोवाक आनी पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान आनी कलेक्टरान परमिशन दिवचें न्हू फुडें वचोवचें. कित्याक हे जे एक्सपान्शन म्हणटा ते पोट फुगार जालें एक्सपान्शन करून. कित्याक एकूय प्रोजेक्ट कायदेशीर ना आनी जेन्ना प्रोजेक्ट कायदेशीर ना तेन्ना एक्सपान्शन दिवचें शकना. ते जे झाडां लायल्या म्हणून तुमकां दाखयता ही सगळी फकाणां. झाडां कशी लावप ही म्हाज्या भाटान येवन पळया. झाडां कशी झाडां कशी लावप हे म्हाज्या भाटान तुमकां दाखयता. आनी जी पब्लीक कंपनीन आपल्या बिझनेसा खातीर जमीन घेतल्या ती 100% जमीन फक्त बिझनेसा खातीर युटिलायज करप. बाकीच्या लोकांक नाका जमीन, रस्ते नाका थंय, लोकांक रेजिडेन्शियल एरिया ना, तुज्या एम्प्लॉईज आनीक कितें काय ना. असली फटींग म्हणा करू नका आणि असली फटिंगाची पब्लीक हियर आमच्या सारख्या गावात दवरू नका. हे नेक्स्ट स्पीकर निलेश बापूसा नाईक. निलेश बापूसा नाईक. मिस्टर निलेश बापूसा नाईक. नमस्कार, हांव निलेश बाबूसो नायक. आयज गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड हांणी आयोजीत केल्ले ह्या पब्लीक हियरिंगाक उलोवपाक उपस्थित आहा. आयज आमी सकाळच्यान पळयता की हांगासर 9:30 लोक हांगासर गांवचे लोक येयल्ले आसा आनी खुबसो बोवाळ जाल्लो आसा. जेन्ना कंपनी विस्ताराक वयता आनी जेन्ना असो बोवाळ जाता तेन्ना म्हाका अशें दिसता की कंपनीन खुबश्यो काळजी घेवपाची अत्यंत गरजेचें आसा. सदीत खंयच्या गोश्टीक विरोध केलो जाता, खंय तरी मनाच्या मनां दुखावल्ली आसता किंवा कोण सॅटिस्फाय ना जाल्ले आसता, तेन्ना कंपनी तर फुडें वयतली. कंपनी तर आमी प्रत्येक कंपनी सेजात अशी न्हू की वेदांत अशी न्हू, खंयची कंपनी आमी पळयता की जर तर फुडें प्रगती करतले जाल्यार खंय तरी नवे प्रॉडक्ट खंयची कंपनी आसली, सोप कंपनी आसूं किंवा टॅबलेट कंपनी, फार्मास्युटिकल कंपनी आसूं, फुडें वयतली जाल्यार नवीन कितें तरी हाडून कस्टमराक सॅटिस्फाय करपा खातीर करचेंच पडटा. पूण जेन्ना हे सॅटिस्फाय करपा खातीर जेन्ना कोण खंयची कंपनी नवे प्रकल्प करता, आयज सेजा कंपनीन BF1, BF2, BF3 तशेंच ऑक्सिजन प्लांट आनी बाकीचे जे प्रकल्प हांगा हाडलेले आसा, म्हणजे जेच्या एक्सपेन्शना खातीर वयता ते ओके बऱ्याची गजाल आसा. पूण कशें आहा हेचो फायदो खंय तरी आमच्या गांवचे जे लोक आसा, म्हण आमी नोकरी म्हणत किंवा शिक्षण अशें म्हणटा की जेन्ना खंयच्या तरी कंपनी जेन्ना मोठो प्रकल्प करता तेन्ना खंयचो गांव दत्तक घेवपाची अत्यंत गरज आसा. तशें आतां नावेलचे गांव जो आयची हियरींग आसा ही नावेलच्या गांवान आसा, तेन्ना म्हाज्या मते म्हाजें वैयक्तीक मत अशें आहा की गांवच्या लोकांक तेजे तुमी नोकरी, शैक्षणीक, ट्रान्सपोर्ट ही प्रत्येक जे सिनियर सिटीजन आसा हेंचे मेडिकल टायम टू टायम अशें जर करशीत जाल्यार म्हाका दिसता की हो प्रकल्प फुडें व्हरून तुमी जर गांवच्या लोकांक तेजे बेनिफीट दिता आनी तेंची काळजी घेता जाल्यार म्हाजो ह्या प्रकल्पाक अत्यंत फूल सपोर्ट आसा. तुम्ही लोकांना तुम्ही सगळ्या लोकांचा तुम्ही प्रॉब्लेम लोकांक आता हांव जेन्ना उलयतना तुम्ही फाटल्यान पळयलें की लोकांक बळ तेन्ना लोकांचे जे मनां दुखावल्ली आसा, लोक हांगासर कित्या खातीर बळ करता अत्यंत जाणून घेवपाची गरज आसा. तेन्ना प्रत्येकाचें मन जाणून घेवन तुमी हेचेर अवश्य विचार करचो लोकांचे. अशें हांव इतलें उलोवन हांव म्हाजी 2 उतरां सोंपयतां. थँक्यू नरेश बाब. नेक्स्ट स्पीकर श्याम सुंदर नाईक. पयली हांवें 2 भायल्या पोल्युशन बोर्डाक
आणि एक खाते उपयोग घेवच्यो. आणि कलेक्टर माय काय रुलय इन रायटिंग ऑब्जेक्शन दिवपाक टाइम खूप आसा. आतांच दिवपाक असेल ना, फाल्यां दिवपाक आसा, परवां दिवपाक. सगळं रेडी करून घेऊन येयल्लो आसा. ओके 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 आता जी ह्यो 3 कंपनी हांगासर जाल्यो बरें. त्यो आमकां लोकांक सगळ्यांक हे करून जाल्यो. आता तुम्ही आमकां मारून उडोवपाक हांगा येव आनी येता. आमचें उदक कंपल्सरी हेंच्यांनी काबार करून दवरले. उदकाक आमकां मारून उडयले. आमचो एक मनीस गांवांत आमचो तुम्ही येया आनी पळया, एका मनशाचे हे आरोग्य सारकें ना. आणि आमच्या ही फॅक्टरी घेऊन तुम्ही आता येता. ही फॅक्टरी फक्त 5 मिटराक आसा रस्तो मदीं आनी त्याच्या सायडीक आमची फॅक्टरी. ताका लागून असले आनी फॅक्टरी तुम्ही आमकां तोपन हाडूं नाका. आमचे फूल ऑब्जेक्शन आहे हे फॅक्टरी. आमकां पयल्यान पयलीं हेंच्यांनी उदकाक आमकां सद्या मारून उडयल्ले आहा. शेतां आमच्या काबार करून दवरल्या, शेत रोवंक मेळना. आनी कलेक्टर सांगता सकयली जागा तुम्ही कशी तरी रोया. कशी रोव आमी? आमकां रोवंक तुम्ही जागाच दवरूं ना शेतांवर, जाल्यार आमी कशी रोवपाची जागा? शेतां कशी करपाची आमी? आनी फुडें आमचें कशें कितें? तेन्ना म्हाजें हांवें ऑब्जेक्शन तुमकां दिल्लें आहा. हेजेर ऑब्जेक्शन तुम्ही म्हाका कितें ते आन्सर धाडात. आकृती समितीचो अध्यक्ष ह्या नेते दिता आनी गांवचो एक नागरीक श्यामसुंदर नायक प्लस ह्या चौगून आमी दोन समितीचो. थैंक यू बहुत श्याम सुंदर. नेक्स्ट स्पीकर प्रभाकर गांवस. मिस्टर प्रभाकर गांवस. नेक्स्ट स्पीकर मिस्टर प्रभाकर गांवस. मिस्टर बिगिन होता. तो बोटा गेल्लो रे माझं नाव प्रभाकर गांवस. एका विधानच्या प्लॅनच्या ऑब्जेक्शन आसा अशें म्हणजे 2 शब्द शकयता. थैंक यू प्रभाकर गांवस. मिस्टर दीपेश सदानंद गांवस. दीपेश सदानंद गांवस. प्रोसिडींग कॉपी हांवें दिल्लेली आहा. म्हाजें कितें ऑब्जेक्शन आहा पळय तें इन रायटींग दिल्लेलें आहा. तरी आसतना थोडेशे मुद्दे हांव हांगा मांडटा. एक्चुली हे पब्लीक हियरींग आहा पळय ते टोटल इल्लिगल. कित्याक म्हणटा हांव जाणा, हे सेजागोवान जे तुमकां पब्लीक हियरींग घेवपाक लायला एक्सटेंशन करपाक, तो प्रोजेक्टूच तेंचो आहा तो इल्लिगल. कित्याक जेन्ना 57 मिटींग ऑफ हाय पावर कोऑर्डिनेशन कमिटीची जाल्ली पळय, ते कमिटीचो चेअरमॅन आसलो आमचो प्रताप सिंग राणे त्या टायमार. आणि त्या टायमार त्यांच्यानी ती मिटींग जी जाल्ली पळय ती 4/10/2006 जाल्ली ॲट सेक्रेटरीएट पणजी. ती मिटींगेचे मिनिट्स आहा ते हांवें तुमकां ऑलरेडी फॉरवर्ड केल्लेले आहा. ते मिटींगेचे हितून सेजा गोवाचे आयटम नंबर 2 आणि 3 हेचेर क्लियर बरयल्लें आहा की एक्सटेंशनाक परमिशन आमी दिना. एक्सटेंशनाक आमी परमिशन दिना. मागीर तेंच्यांनी हें बरयल्लें आहा कितें म्हणून की एक्झिस्टींग युनीट आहा तेका आमी परमिशन दिना, एक्सटेंशनाक दिना. मागीर स्पॉयन्स आयन युनीट हेका परमिशन दिना. मागीर फेरो एलो युनीट हेका परमिशन दिना. आनी कसले मेल्टिंग युनीट आहा जावं कास्टिंग युनीट आहा तेका परमिशन दिना. सब्जेक्ट टू द एनओसी ऑफ पंचायत. त्या टायमार कितें जालें, सेजा गोवाक सांगलें कितें तेंच्यांनी की एनओसी जर तुमी पंचायतीची हाडटा जाल्यार आमी तुका दिता. पूण ती एनओसी सेजा गोवान अरेस्ट करून एनओसी घेतलेली आहा. त्या टायमाची सरपंच ती प्रणिता नावेलकर आसली, तिचो घोव सेजा गोवान कामाक आसलो. तेंच्यांनी डायरेक्ट ट्रान्सफर ऑर्डर काडली तिका. ट्रान्सफर ऑर्डर काढली. ट्रान्सफर तुझ्या भावाक आम्ही ट्रान्सफर करता ना, तू एनओसी दिवपाक जा. ट्रान्सफर करतले नाल्यार तू ट्रान्सफर करतले तेका, नाल्यार तुम्ही आपणा एनओसी दिवपाक जा. मागीर सेजा गोवानूच ड्राफ्ट केली एनओसी, त्यांच्याच ऑफिसान सायन केली आणि ती दिली. हे आमकां केन्ना कळ्ळें, जेन्ना आमी पंचायतीन इन्क्वायरी केली तेन्ना पंचायतीन बरोवन दिलें की हे एनओसीक आमी आउटवर्ड ना,
तिका रेझोल्युशन ना कांयच ना. ती एनओसी आम्ही दिल्या म्हणून आणि त्या एनओसीच्या बेसिसाचेर त्यांचे ब्लास्ट फर्नेस घातले. आता ब्लास्ट फर्नेस 1, 2 आणि 3 आता ब्लास्ट फर्नेस पयलींचे आहा पळय तेका तेंच्यांनी एनवायरमेंटल क्लियरन्स घेवकूच ना आणि डायरेक्ट आमी आता 1, 2, 3 हेका आमी हे दिता पब्लीक हियरिंग घेवन तेका क्लियरन्स दिता. म्हणटून कितें जालें ते पयलींचे तेंचे आहा ते इल्लीगल आहा ते लिगल जाले. सो सर पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड तुम्ही मातशे हेचेर इन्क्वायरी करपाक जाय कित्याक तेंचे ब्लास्ट फर्नेस पयलींचे आहा पळय तेका एनओसी ना. परतून एक्सटेन्शन प्रोजेक्ट ते नावेले दाखयता. तेंचो एक्झिस्टिंग प्रोजेक्ट आहा थंय आमोणा तो आमोणाचो प्रोजेक्ट तेंचो एक्झिस्टिंग हांगा नावेले जावंक शकना. ते तुम्ही व्हेरीफाय करपाक जाय येवन. आता बाकीचे EIA रिपोर्ट आहा पळय तेजेर हांवें सविस्तर ऑब्जेक्शन म्हाजे इन रायटींग घातलेले आसा ते रिकॉर्डाचेर तुम्ही घ्या. हे सांगून म्हाजे 2 उतर सोंपयता. थँक्यू दीपेश बाब. नेक्स्ट स्पीकर संतोष शल नाईक. मिस्टर संतोष नाईक. म्हजें नांव संतोष लागू नायक. हांव मायणी रावतां. हांव पयलीं म्हटल्यार पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचेर पयलीं ऑब्जेक्शन घालता. फाटल्या वर्सा जेन्ना तेंच्यांनी पोल्युशन बोर्डाची मशिनां लायिल्लीं ती मशीन म्हाज्याच घरा फुडल्या वाटेन लायिल्लें आनी त्या मशिनाक लायट दिल्ली शेजागोवान. जेन्ना तें मशीन पोल्युशन बोर्डाचे लोक लावन गेले चालू करून गेले तेच्या फाटल्यान अर्द वरान तें मशीन बंद. परत दुसरे दिसा पळयल्यार मिशिनूच चालू ना काय ना. परत केन्ना तरी पोल्युशन बोर्डाचे लोक हांगासर इन्क्वायरी करपाक गेले चेक करपाक गेले ते येवच्या पयलीं मिशीन चालू. हांवें तेन्ना चालू जालें तेन्ना थंय पोल्युशन बोर्डाच्या मनशांक विचारलें हें मशीन तुमचें अशें कशें तुमी येता तेन्नाच चालू जावपाचें आनी तुमी गेले म्हणटून बंद जावपाचें. तेन्ना म्हाका तुमच्याच एका मनशान सांगलें हय तें हें तशेंच मशीन म्हणटा आमी येता तेन्ना चालू जावपाचें आनी आमी गेले उपरांत बंद जावपाचें. तें ऑटोमॅटीक मशीन अशें तुमी तांकां ऑटोमॅटीक मशीन दिल्लें. तुमकां जर ते पोल्युशन बोर्डाचे खरीच तुमकां जर हें करपाचें आसली इन्क्वायरी करपाची आसली म्हाज्या घरानसून लायट घेया. हांव दिता लायट म्हाजी. म्हाजें घर आनी हे कंपनीचें हें आहा न्हू कंपाउंड आसा 5 मिटराक आहा सामकें तेंकोन. आतां कोण कोणाचे वत हाडूंक शकना पूण एक कंपनीन म्हाज्या वत सुद्दां हाडयलां. म्हाज्या घरान वारें येवपाचें एक कंपनीन हाडयलां कारण 20 मिटर वयर तेंच्यांनी पत्रे लायल्या. हांवें वारें कोणाच्यान हाडूं येता वत कोणाच्यान हाडूं येता जाल्यार हे कंपनीन हाडयलां. हेजेर तुमचें कितें आहा म्हणणें. आतां तुमचें दुसरें तेंकां सांगल्यार ते म्हणटा आमच्या कंपनीनसून कांयच हें पोल्युशन जायना. आतां आमच्या गांवांत तुमी येवन पळया जवळ जवळ 50% लोकांक म्हाका दिसता आतां पुळयो येयल्या हांगा सुबन पुळयो येयल्या. म्हाका सुद्दां येयल्ल्यो आसा. आत्तां तुमकां दाखोवंक जाय जाल्यार दाखयता. हें तुमी जेन्ना चॅक केला ते म्हणटा शेजागोवाचे आमी तुमकां डॉक्टर दिता. केन्ना डॉक्टर दिता खंय येता डॉक्टर कोणाक दिता. अरे दुयेंत दिता म्हणून डॉक्टर दिता न्हू पयलीं दुयेंत दिता मरे. आता एकटा तुमचो आतां शिनारी बाब उलयलो शिनारी बाब तुमचो आतां उलयलो कितें शेजागोवा अशें शेतकऱ्यांक दिता अशें तशें शेतकऱ्यांक दिता. कितें दिता शेतकऱ्यांक. शेजागोवा फक्त 5 पिशव्यो आमकां तर सारें लागता जाल्यार शेजागोवा अर्दी पोती शिपी सारें दिता. ह्या लक्षांत तुमी धरा. आनी शेजागोवा सगळ्या लोकांक साथ सुट्टा आमी तांकां 50% दिता जाल्यार खंयच्या तरी शेतकऱ्यान म्हाका सांगचें की आज शेजागोवा फूल आमकां हें सपोर्ट करता म्हणून. तेणें लायला व्हरोन बोर्ड ऑफ मेन थंयसर कसल्याच कामाचो ना. आज तुमी आतां म्हणटा ग्रीन झोन आसा. आमी हांव एकदां कमिटीन आसलो आमच्या मायणा देवस्थान कमिटीचो मेंबर आसलो तेन्ना तेंच्यांनी आमी तेन्नाच ती फॅक्टरी चालू जावपाची आसली ती. तेंच्यांनी आमकां हें दाखयलो मॅप दाखयलो हांगा ग्रीन झोन आहा आनी तो ग्रीन झोना सारको आमच्या घरा फुडल्या वाटेन आसलो. आतां सद्या कितें जाल्यार पीक आयनाचे व्हडले व्हडले ढीग जाल्या. आतां ते कशें जालें ते ग्रीन झोनान पीक आयनाचे ढीग ते कोणी घातले. शिनाऱ्यान घातले हे हाडून शेतान हे शिनाऱ्यान आमकां सारें दिलें.
शिनाऱ्यान पयलीं शेत करचें आनी मागीर शिनाऱ्यान उलोवचें. शिनाऱ्याक उलोवपाक कायदा काय हें ना. पयलीं तेणें आपल्या शेतान वचोंक जायो, शेतान काम करपाक जाय आनी मागीर कितें तें उलोवपाक जाय. इतलें सांगून हांव म्हाजे 2 शब्द सोंपयतां. थैंक यू संतोष बाब. नेक्स्ट स्पीकर मिस्टर खेमलो सावंत. नेक्स्ट स्पीकर मिस्टर खेमलो सावंत. ओके, नेक्स्ट वन मिस्टर उदय पांडुरंग नाटेकर. या बाब बेगीन. नमस्कार. जो एक्सटेंशन प्लांट आसा ताका ओपोज करपा खातीर हांव आयिल्लो आसा. म्हजें नांव आसा उदय पांडुरंग नाटेकर. ओपोज करपाचें कारण म्हणजे सगळ्यात पयलीं सांगता, तुमी सादारण एक 15-20 गांवांनी नोटिसो धाडल्या, 30 गांवांनी. पूण सुर्ला सारके एरियेक कितकें पोल्युशन जाता हें सेजागोवान खंयच डिक्लेअर केल्लें ना. ह्या कोक आयनाक लागून, कोक प्लांटाक लागून. तेचे ग्राफायट आमच्या बांयांनी पडटा. बांयो ज्यो आसा आमी उदक खाता तितून पडटा. तेचे स्टडी केन्नाच ह्या कंपनीन करूंक ना. पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक म्हाजी रिक्वेस्ट आसा, हो रिपोर्ट जो तेंच्यांनी दाखयलो 90% रिपोर्ट फॉल्स आसा. तेचेर अजिबात तेंच्यांनी फक्त मेळटा तो डेटा एड केल्लो आसा. पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान तो व्हेरीफाय करचो. परत तेचेर आपूण तेंच्यांनी दाखयला तें बरोबर आसा की चूक आहा तें परत आपूण पळोवचें आनी तेचेर स्टडी करचें आनी मागीरच परमिशन दिवचें की ना दिवचें तें ठरोवचें. म्हाज्या मते परमिशन अजिबात दिवप ना, कारण ते फटींगपणाच करता. मेनली आतां तेंच्यांनी सांगलें की आमी सगळे नॉर्म्स पाळटा म्हणून. 2019-20 कितें तरी आमोण्या प्लांटा कडली सगळीं झाडां मेल्लीं. तेन्ना नॉर्म्स खंय गेल्ले? कोणी तेचेर एक्शन घेतली? जर ते नॉर्म्स पाळटा जाल्यार झाडां मेली कशीं? सेकंड, ती झाडां मेल्या उपरांत आमकां कितें सांगलें गेलें? नजर चुकीन ती कितें तरी एक्स्ट्रा गेलें, कितें तरी पोल्युशन जालें. नजर चुकीन जाल्यार पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान थंय बोर्ड लायल्लो आसा कितकें पोल्युशन जाता आनी तेचेर मॉनिटरींग डे टू डे जावंक जाय. ते डे टू डे कित्याक जावंक ना पोल्युशन कंट्रोल बोर्डा कडल्यान? आनी तेका लागून ती झाडां मेली. तशेंच आमच्या आतां शेतां वाटांनी आमच्या घरा कडेन हांगासून म्हाज्या घर जवळ जवळ 5 किलोमिटर पयस आसा. थंय केळीचो खोलो, आमकां धार्मीक विधीक सगळ्या केळीचो खोलो लागता. तो काडलो जाल्यार ग्राफायडा शिवाय कांयच मेळना. हें कोण धाडटा? हें पणजेसून येता काय अमेरिकेसून येवन आमच्या केळींचेर पडटा? हो सेजागोवाचो कॉल आसा, हेचेर स्टडी केल्या शिवाय परमिशन दिवचें न्हू. हो पयलो प्रश्न आसा. दुसरो, आमच्या उदकां जी आसा ती ऑलरेडी नश्ट जाल्ली आसा. हांगा ह्या प्लांटान हांगा हेंच्यांनी ही केल्ली आसा. आतां ते सांगता साखळेच्या आमी हांगासरलें उदीक हाडटा म्हणून. खंयचें तें मायनिंगचें. तशेंच आमच्या सुर्लाची बी ती उदकां ते यूज करता. आनी ती आमची ओरिजिनल जी एग्रीकल्चरा खातीर सकयल व्हांवून वचपाची उदकां आसा ती व्हडली पिठां मारून दवरल्या आनी ती हाडटा आनी यूज करता. ही सेजागोवा कंपनी फटींग आसा. हो ब्रह्मराक्षस आहा. ह्या सेजागोवा कंपनीन गोव्यांतून हद्दपार केल्या शिवाय गोवा सुटकी जावचो ना. भीक घालता. सिनारी बाबान सांगलें आमकां दिता. म्हाजे कुळागर आसा सेजागोवा कडल्यान कितें भीक घेतलें आनी कितें तेणी दिलां तें सांगचें. सगळे काबार केले सेजागोवा. हांव म्हणना तुवें सांगलें तुका सांगता अशी एक फॅक्टर आसा. दोनूय आसा, एक फॅक्टर जावंक जायना. म्हाजो आतां सांगपाचो इतकोच उद्देश आहा की सगळो हो चुकीचो अहवाल केल्लो आसा तो व्हेरीफाय करूनच पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान दिवचें. पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाची जबाबदारी आसा आनी व्हेरीफाय करिनासतना तेंच्या अहवालाचेर जर तुमी तांकां परमिशन दितलें जाल्यार आमकां फुडली स्टेप घेवची पडटली. कारण 90% हें आसा. आमची आतां जनावरां आसा, वाघ आसा, कोले आसा आनी कितें आसा तें हांगा धड मेन्शन केलेंच ना तेंच्यांनी. खंय जगता मोर आसा. येदी व्हडली एरिया पयली आडेली जाल्यार मोरांनी खंय वयचें? ते येवन आमकां शेताक त्रास करता. रानटी डुकर आसा ते येवन आमची शेतां वता सगळीं काबार करून घाले. कारण हेंच्यानी सगळें पॅक करून दवरलां. भितर एंट्रीच ना. जाणट्यांनी कुंबळे जाती किंवा त्यो फॉरेस्ट सांडलेली कित्याक तर ते शेताक जे शेतां वता आसा तेका तेंच्यांनी रानटी जनावरांनी डिस्टर्ब न करता थंय तेंच्यांनी आपलो संचार दवरचो म्हणून. तो तुमी जर डायवर्ट करूंक लागले जाल्यार कशें जातलें? आयज दुसरी गोश्ट आसा, तुमी ही फॉरेस्टां आमची नश्ट करता आनी प्रायवेट लँड आहा तेंची तुमी प्रायवेट फॉरेस्ट करूंक सोदता. सुर्ला सारख्या गोंय गव्हर्मेंट फॉरेस्ट असलें सगळें फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय मायनिंगान केलें आनी आयज ते तुमी तेच्या सायडीक येयले आनी प्रायवेट फॉरेस्ट म्हणून करूंक सोदता. म्हणजे लोकांनी झाडां दवरचीच न्हू काय कितें? लोकांनी झाडां दवरली जाल्यार पोल्युशन उरतलें कशें? पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड उचलतलो कित्याक? म्हाजो स्ट्रॉंग अपोज आसा आनी म्हाजें मेन्शन करपाचें की 90% फॉल्स आहा. तो रिपोर्ट व्हेरीफाय केल्या शिवाय परमिशन दिवचें न्हू.
आनी सेकंड एकूच रिक्वेस्ट आसा, आमचे सुर्लाचे सरपंच बी ते हांगा आयिल्ले आसा, तेंचें नांव मेन्शन ना, तेंकाय बी उलोवपाक संदी दिवची, मेन्शन ना म्हणून तेंकां सायडीक दवरचें न्हू. धन्यवाद. थँक्यू उदय बाब. नेक्स्ट स्पीकर मिस्टर हरी सोमागांवस. नेक्स्ट स्पीकर मिस्टर हरी सोमागांवस. आसा प्रेझेंट काय ना? ओके. नेक्स्ट मिस्टर मिलिंद नाईक. मिस्टर मिलिंद नाईक. गुड इवनिंग. म्हजें नांव मिलिंद नाईक. हांव सांखळे बिर्डी हांगासर रावतां. ज्या जाग्यार बिर्डी आमकां पळोवपाक गेलो जाल्यार डायरेक्ट पोल्युशन लागता सेजा गोवाचें, म्हणजे आतांची वेदांताची. सो हे पोल्युशन हे लागातच आसा. आमचे CSR एक्टिविटी ही कांयच जायना, किंवा कोणी येवन थंय केन्ना मेजरमेंट करूंक ना बाबा कितकें पोल्युशन जाता तें. सगळ्यात मोठो घोटाळो म्हटल्यार आमचो विड्डेचो भाविंगतड हांगासर बांदलेलो तो आहा तो बंधारा. हो बंधारा WRD डिपार्टमेंटान बांदलेलो जवळपास 2011 कितें तरी सुमार, 11-12 सुमार. आनी सेजान जे आतां मेन्शन केलां की उदक जे एक्सपान्शनाक लागता ते आमी थंयच्यान बरो करतले म्हणून, किंवा आतां जे एक्झिस्टींग उदक ते थंयच्यान बरो करता. हांव तुमकां सांगूंक सोदता की जे उदक बरो करता ही तेंची WRD आनी सेजा गोवा हेंची मिली भगत आसा. कारण थंय बंधारा बांदपाचो कसलेंच रिजन नासलें. थंय कोणाची कुळागरां ना, कुळागरां आसा पूण ताका उदक ते न्हंयचे हाडून घेवपाक जाय अशें कांय नासलें. थंय WRD बंधारा पयलो कित्याक बांदलो हेची इन्क्वायरी जावपाक जाय, फक्त सेजा गोवाक फेवर करपाक काय आनी कित्याक लागून ते. हितून ही गजाल एक क्लियर आहा की सेजा गोवाक फेवर करपाक लागून WRDन थंय बंधारा बांदला आनी त्या बंधाऱ्यांतल्यान सेजा गोवा करंटली उदक विड्रॉ करता, बरो करता. सेकंड थिंग, पर डे तेंच्यांनी म्हटलां WRDचे आनी सेजा गोवाचे करंटली वेदांता लिमिटेड हेंचे एग्रीमेंट सायन केल्ले 18 एप्रिल 2012 आनी ते रिन्यू केल्ले परत 3/8 म्हणजे 3 ऑगस्ट 2019. आनी तितून क्लियरली म्हटलां की सेजा गोवा आपणाक जाय तितकें उदक थंयच्यान बरो करूं शकता. तेंच्यांनी फॉर द नेम सेक थंयसर 1500 m³ पर डे म्हणून बरयला फॉर 30 days. पूण 1500 m³ म्हणपाक हे बारीकसो अमावंट दिसता, पूण 1500 m³ म्हटल्यार 15 लाख लिटर पर डे. आतां 15 लाख लिटर पर डे हे उदक वाळवंटीक खंयच्यान येता कोण सांगूंक शकता? कलेक्टर सांगूंक शकता म्हाका? वाळवंटीक उदक हे अंजुना डॅमाच्यान येता आनी अंजुना डॅमाक उदक येता ते म्हादयच्यान येता. अरे म्हादय पयलींच सुकले आमची, म्हादय आमच्या कडसून पयलींच गेल्या आनी तुमी आनीक हेका उदक काडपाची बरो करपाची परमिशन कशें दितात? म्हादय पयलीं आमच्या हातींच्यान गेल्लेली आसा, म्हादय आमच्या हातींच्यान गेल्लेली आसा, कर्नाटकान घेतलेली आसा. आनी त्या म्हादयचें उदक आमकां अंजुना डॅमाक मेळटा, अंजुना डॅमाच्यान आमकां ते वाळवंटीक मेळटा, वाळवंटीच्यान तें उदक आमकां फुडें वचून मांडवीक मेळटा. हेचेर कोण काय उलोवपाक रेडी ना. तेका लागून हांव म्हणटा की WRDन जो बंधारो बांदला तो बेगींतल्या बेगीना तेजेर इन्क्वायरी बसची, तो बंधारो थंयलो काडून उडोवचो. कारण तें उदक सोडीत जाल्यार फुडें विड्डे गांवांत आमकां कुळागरां आहा, शेतां आहा जी आयज पडींग पडल्या तेका उदक ते वापरूं शकता. मांडवी न्हंयक आमकां जी आसा विड्डे जे आमच्या न्हंये येता तिका खारें उदक येता आनी तें खारें उदक एकदां कितें जाता मानशेच्या भितरल्यान उदक येता आनी तें शेतांनी घुसता आनी ते खारें उदकाक लागून लोक थंय शेतां लावंक पावना. कुळागरां आहा जाल्यार तेका तें उदक शिंपो शकना. कारण हे आमकां पयलीं जें सायें उदक येतालें तें सायें उदक आयज काल सगळें स्टॉप जाल्लेलें आसा. थंयसर उदक सायें म्हणटा तें पिवपा सारकें लायकीचें कांयच उरलेलें ना. तशेंच ह्या एक्सपान्शन प्लांटाक तेंच्यांनी ऑलरेडी 1500 क्युबिक मिटर पयलींच विड्रॉ करताले, बरो करताले आनी फुडें वचून म्हणटा ते आनी 4000 म्हणजे जवळपास 6000 KLD वॉटर हे परत तुमी हे करतले. म्हणजे पयलीं 15 लाख लिटर करताले आनी आतां पर डे तुमी 60 लाख लिटर उदक तुमी बरो करतले थंयच्यान. आय डोंट नो फ्रॉम वीच कॅपेसिटी यू आर स्पिकींग आनी तुमी खंयच्या हितूंतल्यान तांकां परमिशन दिला ते. आमचो
पेपरा वयले पोरचे समज पोरचो पयल्या वर्सा जर तुमी रिपोर्ट काडशात जाल्यार अंजुना डॅमाक आमच्या एप्रील मे म्हयन्यात उदक नासता. अंजुना डॅम सुकता आनी अंजुना डॅमाचेरूच खुबशे गांव डिपेंड आहा आपल्या शेता पाताक उदक दिवपाक लागून. ते तुमी पयलींच नश्ट करूंक सोदतात हांगासर. तशेंच तुम्ही एअर क्वॉलिटी जी म्हणटात, एअर क्वॉलिटी मॉनिटरींग जी कंट्रोलान आसा म्हणटात, नावेलच्यान समज कोण असो विड्डे वयता किंवा माशेलान वयता 4 व्हिलर घेवन जाल्यार तेणें रातचो 8-8:30 उपरांत आपले फक्त विंडशील्ड चेक करचो की ह्या एरियेच्यान तूं पास जावन गेल्या उपरांत तुज्या विंडशिल्डाचेर कितकी ग्राफायट पडटा ती. अरे ते फुडलो तुका ती ग्राफायट पडोवन तुका ती फुडलें दिसूंक शकना, इतकी ग्राफायट आसता तेजेर. म्हणजे तुमी चिंतात आमच्या गाडयेच्या ग्लासाचेर इतकी ग्राफायट पडटा जाल्यार आमी जस्ट अशें नेकेड आयजांनी वयता जाल्यार आमच्या दोळ्यांनी, आमच्या नाकांनी, आमच्या लंग्सांनी कितली ही ग्राफायट गेली आसतली आज पर्यंत. तशेंच परत तुमी म्हटला की बारीक सामके रांगोळी घातलेले सारखे तुमी ते हे दाखयलात, NO2 येतली, SO2 येतली. पूण NO2 SO2 म्हटल्यार कितें तो कोणाक सांगल्यात तुमी सारकी कितें आहा ती? NO2 म्हटल्यार नायट्रोजन डायऑक्सायड, सल्फर डायऑक्सायड आसा, प्लस तुमचे ते ग्राफायट्स येता भितर PM10 आणि PM25 पर्टिक्युलेट्स येता, एकदम हार्मफूल आसा. युरोपियन कंट्रीनी एक 9 देशांची सर्वे जाल्ली इन द इयर 2013. भितर तेंच्यांनी अशें फायंड आवट केलें की जवळपास 3 ते 3.5 लाख लोक जे आसा हे तरातराच्या डिसिजांनी ग्रस्त जाल्लेले आसा. आणि ही जे पर्टिक्युलेट आसा तेचो कांय सेफ लेवल म्हणटा तो कसोच ना. तुम्ही तो सेफ लेवल म्हणून दाखयता की ही इतकी ग्राफायट पडल्या ती सेफ उरतली. रॉंग. तुम्ही अक्षरशः रॉंग आसा. ती ग्राफायट आसा ती खंयचोच लेवल तिचो सेफ ना. जी ग्राफायट आसा अँड इट इज हार्मफूल फॉर द हेल्थ ऑफ द पब्लिक अँड द एनिमल्स. तशेंच जे वेस्ट ऑयल आसा आणि सोप कॉटन जो हे येतले म्हणटा तुम्ही वेस्ट जे वयतले म्हणटा ते तुम्ही उदकान सोडटा म्हणटा. खंयच्या आदारा वरसून तुम्ही तांकां गोवा पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड परमिशन दिता उदकान सोडपाक? प्रॉब्लेम कितें आसा हांगासर असे खुबशे लोक आहा ते फक्त नुस्त्याचेर जगतात, नुस्तें मारतात, नुस्त्याचेर जगतात. पूण म्हाका तुमी सांगा आयज आमी सगळे जाण हांगासर मिनरल वॉटर पियेतात. आमकां मातशें ते बांयचेर सुद्दां हाडीत जाल्यार आमी पियेना. कित्याक आमी म्हणटा ते हे ना पॉल्युटेड आहा म्हणटा आमी किंवा ते सेफ ना म्हणटा ड्रिंकिंगाक. पूण उदकान जी नुस्तीं रावता तेंच्या खातीर जे पयलींच जे उदक आहा तें तुमी पॉल्युटेड करता जाल्यार ते नुस्त्यांक आनी खंयचे तुमी सेफ हे दितले लेवल दितले तुमी? ते तुमी कांयच चिंतिनात. सो हेजेर एक विचार करपाची गरज आसा. आनी तशेंच जे एक्सपान्शन जातले तेन्ना 1000 ऑफ वर्कर्स जे मायग्रंट वर्कर्स जे आहा ते आमच्या गोंयांत येतले. पूण तांकां रावपाची अरेंजमेंट ही सेजा गोवान किंवा ते EIA रिपोर्ट म्हणून जो कोणी केला पळय तेणी कांयच भितर मेन्शन करूंक ना. तांकां तेंची रावपाची सोय, तेंची टॉयलेट, बाथरूम हे कितेंच केल्लेलें ना. आय डोंट नो वेदर दे आर डुईंग द पुलीस रिपोर्ट ऑर नॉट ते सुद्दां खबर ना. फाल्यां कोणाचो हांगासर खून जालो, कोणाची रेप जालो, कोणाची किंवा चोरी जाली जाल्यार ताका हू वील बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दॅट? सेजा गोवा, कलेक्टर का गोवा पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड? सो हांव ताका लागून एक विडीचो ग्रामस्थ आनी सफरर डायरेक्टली सफरर म्हणून तुमच्या कडेन रिक्वेस्ट करता की ह्या प्लांटाक एक्सपान्शन प्लांटाक तुमी परमिशन दिवपाचें ना. आमचो स्ट्रॉंगली ओपोज आसा. इतकें सांगून हांव म्हाजो ओपोज करता आनी म्हाजे 2 शब्द सोंपयता. हांवें 18 मार्च 2020 म्हाजे मेमोरेंडम ऑलरेडी सबमीट केल्लेले आसा गोवा पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक. आय रिक्वेस्ट यू टू कन्सिडर द सेम. थँक्यू. थँक्यू मिलिंद. नेक्स्ट स्पीकर संजोत श्रीधर बोरकर. Honorable Senator, Honorable Municipal Secretary, Goa Pollution Control Board, and my colleagues. माईक मातसो हांव संजोत बोरकर. हांव गोंयचो नागरीक. हांव बॉर्न इन गोवा. म्हाका एज अ ऑनरेबल नागरीक ऑफ गोवा म्हाका मातशें उलोवपाक जाय. माईक मातसो वयर कर. वयर कर.
म्हाका सांगपाक जाय की हांव सेजाक आमची वेदांता कशी लोकांची कॅर घेतली माझी पयली तुमकां खबर आसा गेले मार्चाक हांगा कोविडा लागून खूब लॉकडावन आशिल्लो हांगा आनी जेन्ना परत लॉकडावन स्टार्ट जालें तेन्ना आमचे प्लांटाचे अनलोडींग स्टार्ट जालें आमचें सुमार गांवचे अरावंड 40 ट्रक आमचे काम करताले हांगा सगळे लोकांचे म्हणजे 40 ट्रक थंय काम करताले 40 ट्रक म्हणजे एटलिस्ट 80 ड्रायव्हर काम करताले पण आमी ते सोशल डिस्टन्सिंग आमी ते तुजे सॅनिटायझींग तुजें हें करून सगळी एम्प्लॉयड करून एकठांय हाका कोवीड जालो ना एकाय हाका कोवीड जालो ना ते कॅर घेता सेजाक कशें लोकांची कॅर घेता तें आमच्याक कळटा सेकंड थिंग सांगपाक शकता की अबाउट दीस पोल्युशन म्हणून परत इश्यू येता ना बट आमचे हांगा ते डस्ट सफिशियंट सिस्टम प्रत्येक स्क्रीन पॉयंट आमी डस्ट सफिशियंट सिस्टम लायले हांगा ताका लागून तुका ते इवन आमचे ऑनरेबल आमचे सरपंच इनॉग्रेट केले सर आणि तांचे वतीन तांणी पळयलें आसा कशें आमचे ते पोल्युशन आमचे डीएस सिस्टम बंद जाल्ले आसा पळयलें आसा म्हणजे प्रत्येक डीएस सिस्टम आमी ते बॅक आउट जाल्ले हांगा आणि आमचे ते जे आमचे इमिशन आमचे येता जे उपयोग जाता की जे दवरपाक ताका आमचे ग्रीन सिस्टम आसा म्हणजे बारीक पार्टिकलचे भायर येतात ती आमी अरेस्ट केल्ले आसा हांगा म्हणजे कितें की पोल्युशन फ्री जावपाक आमी काम केलें आसा हांगा आमचे जे ऑनलायन मॉनिटरिंग सिस्टम आमचे जे पेरफेरी आसा ताजो रिपोर्ट आमचो पोल्युशन कंट्रोल बोर्डा वता डेली रिपोर्ट वता आनी थंय मेळटा आमकां डायरेक्ट डेली मेळटा सिस्टम चालू आसा ड्राय फॉग सिस्टम आसा म्हणजे वी आर टेकिंग लॉट ऑफ केअर रिगार्डिंग पोल्युशन सिद्धेश गाव सिद्धेश साऊंड बसा सिद्धेश गाव मिळतात ऐकून घ्या तुझ्या सिद्धेश राव रे सिद्धेश गाव सुरू कर माझे नाव सिद्धेश गावस सेजा गोवाच्या सेजा वेदांता सेजा प्लांटाचे जे वेदांताचे जे प्लांट जावपाचे आसा न्यू एक्सपान्शन प्लांट न्यू प्रोजेक्ट तेजो म्हाजो आहा ताका ओपोज आहा म्हणून हें सांगपाक हांव उबो रावल्लो आसा जसो निळखंड गांव उलयल्लो आसा ती सिरियस गजाल आसा खऱ्यांनीच निळखंड गांवसाक आनी तुमच्या कडेन हांव सगळ्यां कडेन विनंती करता की तुम्ही सगळ्यांनी चीफ सेक्रेटरीक एक RTI मागची की
कलेक्टर हो जो पोस्ट आसा तो कसो आणि कोणी तयार केलो. आणि दुसरो पॉयंट तुम्ही RTI थ्रू मागपाक जाय तो म्हणजे कलेक्टराक पब्लीक हियरींग घेवपाक रायट आसा का ना. हांवें ऑलरेडी मागलेली, काल म्हाका लेटर येयला की ती आपूण फॉरवर्ड केल्या म्हणून फुडें. आपल्याकडे काय ना. आता त्यांच्यानी ती पोर्तुगालाक केल्या फॉरवर्ड का लंडनाक क्वीन एलिझाबेथीक केला ते म्हाका खबर ना. पूण सगळ्यांकडे विनंती आसा की सगळ्यांनी RTI मागची, कित्याक खरोच तो इशू तसो आसा. कोमुनिदाद ही लँड आमची, गांवकारांची. जसो मिलिंद नायक उलयलो तेजे वयसून कोणाक चुकता तो हांव एक मुद्दो घेता, जो अवेरनेस. खंयची प्रक्रिया जर जाणून घेवपाक जाय जाल्यार ती कळपाक खूब गरज आसता कळपाची. EIA रिपोर्ट हो बरो बल्की आसता, बल्की डॉक्युमेंट, आनी तितून टॅक्निकल पॉयंट्स खूब आसता. ही सरावंडींग विलेज आनी ज्या जाग्यार हो प्लांट जावपाचो आसा तितून इतले हायली क्वॉलिफायड अशे शिकलेले भुरगे ना. तेन्ना एक्चुली जे अवेरनेस जावंक जाय आसलें, आनी जशें माननीय हायकोर्टान सांगलेलें, गायड केल्लें पॉल्युशन कंट्रोल बोर्डाक, की तुम्ही त्या वाठारांनी ज्या हितूर त्याचो प्रकोप जावं प्रॉब्लम जावपाचो आसा त्या तुम्ही वाठारांनी वचून त्याचो इम्पॅक्ट कितें जावपाचो आसा हेल्थाचेर जावं एनवायरमेंटाचेर जावं ते तुम्ही तांकां पयलीं सविस्तर सांगपाक जाय. आनी ती खरी गजाल आसली. आनी तितूर एडमिनिस्ट्रेशन जे आसा, पॉल्युशन कंट्रोल बोर्ड, आमची पंचायत म्हूण विलेज पंचायत, आनी कलेक्टर जे एडमिनिस्ट्रेशन जे आसा ते सामके फेल जाल्ले आसा. आयज जर तुम्ही खऱ्यांनीच अवेरनेस केल्ले जाल्यार कितलेशेच लोक येवन आपली मतां निर्भीडपणे मारूंक शकता आसले. आयज लोक दोना हितूर आसा वाड्यार की खरेलोच बाबा हेचो इम्पॅक्ट जातलो कसो, कितलो जातलो हे अजून कोणाकूच खबर ना. म्हणून तुम्ही जे हांगासर फेल जाल्ले आसा तेजी एक नोंद तुम्ही घेवची अशें हांव तुमचे कडेन एक मागणें मागता. दुसरें पॉल्युशन. पॉल्युशनाचेर खूब जाण उलयले. एक 2-3 पॉयंट सांगप म्हटल्यार ऑलरेडी हायकोर्टान पेटिशन 2008च्यान प्रवीर फट्टेचें चालू आसा. आमी जे घातलेले आसा हालीं तेन्ना पॉल्युशन कंट्रोल बोर्डान लास्ट सुद्दां जे इन्स्पेक्शन केल्लें तितून नमूद केल्लें आसा की ऑलरेडी पॉल्युशन जाता आनी हायकोर्टान सुद्दां ती नोंद घेवन तांकां तें पॉल्युशन कंट्रोल करपाक लायिल्लें. आजुनूय त्या निवाड्याचेर कांय जावंक ना. तरी आसतना तुमी जी पब्लीक हियरींग दवरली तेजेर आतां म्हाका कांयच उलोवपाचें ना. हांव तेजो निशेध करता. कित्याक एक्चुअली अशें सिच्युएशन जेन्ना आसता तेन्ना तुमी असलो पब्लीक हियरींग दवरून लोकांक अशे त्रास करप नासता. तिसरें उरलें हेल्थ. अशे खुबशे मेडिकल टिम्स आसा, तेंचो जो रिपोर्ट आसा ते म्हणटा की खऱ्यांनीच ह्या वाठारांचे जे लोक आसा ते सफर जाता. आनी सफर जाता ते ह्या कारणाक लागून की हांगासर खूब पॉल्युशन जाता. भितर रेस्पिरेटरी सिस्टम आसतली, हार्ट डिजीज आसतले, स्कीन प्रॉब्लेम आसतले, आनी कितल्योश्योच आसतल्यो गजाली. म्हणून हांव तुमचे कडेन मागता की लोकांचे जे जीव आसा ते आनीक काबार करूं नाकात. आनी तुमी हे जे प्रकल्प जे आसा जेका तेंच्यांनी एक्सपान्शन मागला, न्यू प्लांटाक जी परमिशन मागला ते तुमी डिनाय करचे आनी तांकां दिवचे न्हू. आतां पब्लीक हियरींग म्हटली जाल्यार हो एकूच अशी माची आसा ज्या जाग्यार लोक येवन आपली मतां मांडटा. सुप्रीम कोर्टाचें माननीय सुप्रीम कोर्टाचें सुद्दां एक जजमेंट आसा की एकूच ही अशी माची आसा थंय लोक येवन आपली मतां मांडूं शकता. जशें आतां खूब जाणांनी म्हटलें की कोरोनाचो आजुनूय प्रॉब्लेम आसा. आनी मेन म्हटल्यार ही सेजा गोवा ना जीवन आवश्यक वस्तू तयार करता आपल्या फॅक्टरीन, ना मेडिकल कितें करता ट्रिटमेंट. तरी आसतना अशी जर मेडिकल औषध उपचार कांयच करिनासतना जर तुमी इतल्या घाई गडबडीन घेतल्या हेजे वयसून अशें चिंतून येता की खऱ्यांनीच जसं निळकंठ बाबान सांगलां तशें हेंकां बॅगां पावल्लीं आसा आनी काय हितूर तुंबत काय ना. नाल्यार इतल्या घाई गडबडीन घेवपाची पब्लीक हियरींग कितें गरज आसली. असो कितें हांगासर हें नासलो की मळब फुटोंक नासलें आनी काय जावंक नासलें की ती ऐक्या तातडीन घाई गडबडीन घेवपाक जाय आसली. म्हणून हांव माननीय कलेक्टर साहेबा कडेन विनंती करता की हांकां जें परमिशन आसा तें रद्द करचें आनी म्हाका 2 उतरां उलोवपाक दिल्ल्या बद्दल धन्यवाद मागता. थँक्यू. थँक्यू सिद्धेश्वर. नेक्स्ट स्पीकर नारायण गांवस, मिस्टर नारायण गांवस.
माझे नाव नारायण गांवस. गावची नावं राखता आम्ही. हांवें खूप नाव राखलां. नारायण गांवस हांव वेदांतान कामाक आसता. हांगासर आतां खूब लोक जावन सांगता की पोल्युशन जाता. हय जाता, पूण आमचें पोल्युशन जाता हेका हांव तितलो जबाबदार आहा. कारण हांव थंयसर काम केल्ल्या उपरांत म्हाका खबर आहा पोल्युशन कशें कंट्रोल आमी करता ते पोल्युशन जाता हेका कंट्रोल आहा आमचें, आनी तेजेर कंट्रोल आहा. आनी हेज्या भितर आनीकूय आमी कंट्रोल हाडपाक तेजेर ट्राय करतले. हेज्या फुडें तेजेर कंट्रोल करतले आमी. कशें जाता आमी पळया, तुमकां दाखयता. हेजेर आमी कंट्रोल करता. त्या हांगासर आतां डक्टायल प्लांट घालता आनी पीक आयन प्लांट घालता. हे वाडोवपाक म्हजो कांयच विरोध ना. थँक्यू. थँक्यू नारायण बाब. नेक्स्ट स्पीकर नाव राखलें काय कितें तुमकां सांगता. तुमच्या घरा कडेन येता हांव. नेक्स्ट स्पीकर शांताराम गणेश गाडी. नेक्स्ट स्पीकर शांताराम गाडी. अध्यक्ष महाशय, तुम्ही हांगा उलोवंक दिल्ल्या बद्दल तुमचो आभार आसा. आनी पयल्या बद्दल हांव दिलगिरी व्यक्त पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक सांगता की 9:30 तेंच्यांनी पब्लीक हियरिंग दवरलेले ते 2:30 पब्लीक हियरिंग स्टार्ट केला. हेचें कारण कितें? आमकां तुमी 9:30 ते 2:30 पर्यंत तुमी आमकां बसोवन दवरलेले आसा. 2:30 पर्यंत तुमी आमकां बसोवन दवरले आसा. जेन्ना आमी सकाळी 9 हांगा येयले आसा आनी आतां आमी 7 पर्यंत रावतले. तुमी आमची मानव अधिकारा प्रमाणे आमची तुमी कांयच वेवस्था करूंक ना. च्या पाणी ना, आमकां जेवण ना, कांयच ना. आमकां नाती ना, तुमकां ना. हे तुमकां योग्य दिसता काय? टेबलार पळय फुडल्या. हे तुमच्या म्हाका हे तुमकां बरोबर दिसता? तुमी आमकां आपण हाडून हांगा उपाशी दवरूंक शकता? तुमी कित्याक उपाशी आमकां दवरले? ताण लागला मरे, उदकच दिना. कित्याक आमकां उपाशी दवरले? आनी तुमी 2:30 पर्यंत कित्याक हियरिंग करूंक ना? आमचो टायम तुमी कित्याक वेस्ट केलो? इतको टायम तुका इतके अर्जंट आसतना हांगा कोरोना पॉझिटिव्ह लोक आसता, कोरोनाचो हे आसतना तुम्ही हियरिंग घेवंक शकता. जाल्यार तुम्ही 2:30 पर्यंत आमकां कित्याक उपाशी दवरले? हेचें उत्तर तुमी दिवचें. जाल्यार तुमी कित्याक करना? आनी जोपर्यंत जेवण म्हाका मेळना तोपर्यंत हांगासरलो हांव व्यासपीठावयलो सकयल देवाना. जोपर्यंत माझी जेवणाची व्यवस्था करिना तोपर्यंत व्यासपीठावयलो हांव सकयल देवाना. आनी दुसरें सर, तुम्ही हांगा येवन आमचो अपमान करता. एक कॅन्डिडेट कोण तरी येता आनी आमची नांवां घेता की तुमी शेजागोवात सगळे हे संकट आसा. हांव शांताराम गणेश गाडी फणसवाडी नवे शेजागोडे कसलोच म्हाजो संबंध ना. तेणी म्हाजेर आरोप केल्लो आसा आनी तुमच्या समक्ष केल्लो आसा, तुमच्या परवानगीन केल्लो आसा. तुमी आरोप केल्लो आसा म्हाजेर. तुमकां कोणी अधिकार दिला म्हाजेर आरोप करपाक? तुमचे कडेन जाता तुमी कित्याक पब्लीक हियरिंग करता पॉल्युशन कंट्रोल बोर्ड? जोपर्यंत आमच्या हांगासर सगळ्या लोकांची जेवणाची व्यवस्था जायना तोपर्यंत हांव हांगासरलो मात दुसरे कडेन आता कोण जितलो? हे आता भूक लागोंक ना, मेली. आता भूक मेली. शांताराम बाब, पब्लीक हियरिंग जावन आसा. फस्ट होल्ड करूं नाका. पब्लीक हियरिंग आसा. पब्लीक हियरिंग आसा. तुमचे जे कितें आसा, तुमी हो जज आसा, जजाचो कितें तरी निर्णय आसता. तुमी जज निर्णय कितें तरी दिवपाचो. तुमी तो येता आमचे आरोप करता. तुम्ही आरोप करताना तो तुम्ही फाटी घेयना. तुम्ही आरोप करताना त्याला काही सांगना. तुम्ही सतत दुसऱ्याचेर आरोप करता. कसो आरोप करता? एक आम्ही पब्लीक हियरिंग आसा बरोबर आसा सर. तुम्ही आमकां आपयता. पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड तुमकां पब्लीक हियरिंग घेवन तुम्ही आमकां आपयता. एक दीस हांगा उपाशी दवरता. तुम्ही उदक दिना, च्या पाणी दिना. कसले पब्लीक हियरिंग करता सर तुम्ही? तुमची कितें तरी ड्युटी आसता. आम्ही एक मनीस आसा. सगळ्यांक उलोवपाक चान्स आसता न्हू. हय बरोबर सर, पण तुमची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसता सगळ्या मनशाक तितको हेल्प दिवपाचो. तुम्ही पण हे करपाचे, सगळे दिवपाचे. ऑफिसार येवन जर आम्ही स्पीकराच्या तोंडाक धरू शकना ना आमी. स्पीकर उलयता आता तो कोणाचो मनीस आमकां कशें कळटलें? आमी आतां लिस्ट दिल्या त्या प्रमाणे आमी प्रश्न ना सर. कोणी उलोवचें, रायट उलयचें, रॉंग उलयचें, दोन्ही बाजू उलयचें, म्हाजो तो प्रश्न ना. पण वैयक्तीक आरोप आमच्या नांवाचेर कित्याक केलो की शेजागोवाचे तुमी सगळे फाटल्यान जाल्लेले शेजागोवाचेर आसा. तुम्ही कसो आयकून घेतलो सर? आरोप आमी करिना बाबा. हांगा केला ह्या